Énergie TV Jabarani filɛ bagaw jamukan à vous de convaincre an kɛn bɛ ka belebele mun bisimila bi an fɛ yan o de maître Muntaga Tali ka d'a kan n'i ye démocratie fɔ dɔrɔn a tɛ se ka ɲɛ n'i ma maître Muntaga Tali tɔgɔ fɔ a la ka da u ka wulikajɔ kan u ye mun kɛ a wagati la an bɛ se k'a fɔ a tɔgɔ ka ca an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka an bɛ se k'a wele tɔgɔ mun na maître Muntaga Tali monsieur le ministre donc le vestige de la démocratie a tɔgɔ ka ca la mémoire de la démocratie monsieur le ministre e yɛrɛ bɛ fɛ an k'i wele tɔgɔ jumɛn na. Ayiwa nin bɛɛ la n bɛ foli kɛ fɔlɔ lamɛnbaa ni lajɛbaaw ye ka foli kɛ aw minnu ye n wele ka foli kɛ daba masa min y'a kɛ an ka fɔlɔ ɲɔgɔn kan yan bi n'i ko i ka n wele jumɛn na n b'a fɔ min ye n ta ye min ye n ta ye o Muntaga de ye a tɔ bɛɛ waati ko ni singɛ i y'a dɔn an bɛ maître fara kan maître Muntaga Tali n'o ye sini faso yiriwatɔn tɔn ɲɛmaa ye ale de y'an ka bi mɔgɔ welelen an b'a fɔ an ka weleli jaabili la o la sa aw b'a dɔn k'a fɔ bi na jamana in kumakun caman bɛ yen an da ka ɲi ka se mun ma jamana in kɔnɔ ka d'a kan a bɛ lahala mun na dogolen tɛ mɔgɔ la kumakun kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ accord politique mun taara le 2 mai n'a kɛra sababu ye ka opposition mɔgɔ dɔw ta ka don gouvernement na ni bɛnkan dɔw fana tɛmɛna u ni o mɔgɔ ni gouvernement mɔgɔw cɛ baaraw sira fɛ an da bɛna so accord politique ma ka se k'olu jɔyɔrɔ dɔw la an b'a dɔn u bɛ jɛkulu dɔ la n'o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye accord politique kan o hakilina ye mun y'a la ani ale yɛrɛ hakilina ye mun ye accord politique in kɔnɔfɛn na o la kumakun wɛrɛ b'o kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ accord politique ye laɲini dɔ kɛ n'o ye dialogue politique inclusif ye n'an b'a ye k'a fɔ o baara daminɛna président fɛ a lancement kɛra mɔgɔw fana sugandira a fɛ minnu ka ɲi ka baara kɛ u ye wulikajɔw daminɛ o la an bɛ fɛ ka hakilina dɔ o fana kan an b'a ye k'a fɔ yɛlɛmaw fana ka ɲi ka kɛ an ka sariyasun sɛbɛnw na constitution b'o la sariyasun sɛbɛn ka taa fɔ élection yɛrɛ baaraw kɛcogo la o yɛlɛmaw na hakilina ye mun ye a ka se ka o fana fɔ an ye bi dɔ wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye kumakun ye o ye camancɛ bolo ye an b'a dɔn k'a fɔ o ye kunnasiriko ye bi kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ ka sa don o don Mali kɔnɔ a kɛra ko ye mun ye damatɛmɛ wale ye a yirala k'a fɔ san in daminɛ na minnu sara a bɛ taa fo maa 300 dɔw yɛrɛ b'a fɔ maa 600 o ye kunnasiriko ye an ka kan ka ɲininkali kɛ ale ye jamana in dɔnbagangana ye ka se ka dɔ f'an ye fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ ale ni fana minnu bɛ k'an dɛmɛ bi n'o y'an dɛmɛbagajɛkulu ye an bɛ hakili bɛ taa MINUSMA na Barkan G5 Sahel olu jɔyɔrɔ ye mun ye bi an ka ni gɛlɛya in banni na a fana hakilina ye mun ye a ka se k'o f'an ye ale ni fana président b'a dɔn k'a fɔ ɲininkali dɔ fana kɛra a fɛ Jeune Afrique kɔnɔna na a ye caman fɔ a ye hakilina di an bɛ fɛ fana bi maître Muntaga Tali k'i hakilina di o kan o la sa ani fɛɛrɛ minnu fana b'u bolo u ka jɛkulu kɔnɔna na a yɛrɛ hakilina ye mun ye fɛɛrɛw la bi na mun ka ɲi ka kɛ wulikajɔ ye pour que an bɛ gɛlɛya mun na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an bɛna kuma laban n'o ye an b'a dɔn k'a fɔ fana députéw ka mandat dɔ faral'o kan kalo 6 kun faral'a kan u tilala ka san 1 fana loi voté an b'a dɔn k'a fɔ o kow bɛ sen na caman ye wulikajɔw k'o la an bɛ fɛ ka hakilina dɔn nin bɛɛ lajɛlen kan o la sa Énergie TV Jabarani filɛbagaw an ka kumakun ye nin ye bi yan'an k'an da don an ka kumakun na a ka kan an ka maître Muntaga Tali ɲininka ale tɛ sɔrɔ don bɛɛ an y'a sɔrɔ bi an bɛ Ala barakada a ka kan an ka se ka ɲininkali dɔ k'a fɛ minnu bɛ kɛ mɔgɔw fɛ kuma caman mouvement démocratique jɔyɔrɔ la ka d'a kan laɲini minnu kɛra u ka wulikajɔ wagati an bɛ fɛ k'a dɔn laɲini ninnu kun ye mun ye ale ni bi an bɛ sira mun kan maître Muntaga Tali. n bɛ segin foli kan ka se aw ma awuzu billahi minas shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim ɲininkali fɔlɔ i y'a boli mouvement démocratique kan senedi bɛ o kɔnɔ n'i ye malidenw ta bi 100 sarada la i b'a sɔrɔ 60 hakɛ o kuma wolo san 1990 fɛn minnu kɛra o wagati olu tɛ o dɔn
u wolola min kɔnɔ u ɲɛ bɛ o de la u caman bɛ yen n'i y'a f'u ye ko o waati a kɔnnen kun don parti ka caya tɔn ka caya a bi bali u la o wagati parti kelen de tun bɛ Mali kɔnɔ i sɔnna i ma sɔn i tɛ ɲininka n'i ye maliden ka ban i bi parti in kɔnɔ a tun bɛ fɔ o ma ko UDPM Union démocratique du peuple malien parti unique et constitutionnel jamanaden dɔw de sɔrɔla k'a fɔ ko ka mɔgɔ koron ka don ko la min man di ye o cɛ man ɲi k'a ko bɛ kɛ fana hakili kelen ye yeta ti caya hakilila ka caya mɔgɔ ka to i sago la sira min ka di i ka taa o fɛ sariya kɔnɔ o de ka ɲi olu wulila ka tɔn caya ɲini Mali kɔnɔ tɔn fɔlɔ min y'o ɲini o tun ye CNDD association de ye Ala tun y'o ɲɛmaaya ta ka di ne ma n denmisɛnninlama san 33 maakɔrɔw tun b'a la minnu bɛ ne sɔrɔ den ye misali maître Demba Diallo ale tun y'a secrétaire aux relations extérieures ye bi na fana Isaka Traoré bɛ yen ale ye a tɔn ɲɛmɔgɔ ye bi hali n'a si kɔrɔbayalen don ani maa wɛrɛw Ala nana kɛ an ye tɔn caya ɲini a ma nɔgɔya gɛlɛya caman nana y'a kɔnɔ kulu minnu farala ɲɔgɔn kan o la olu de tɔgɔ nana kɛ ka da mouvement démocratique o kɔrɔ ko di maa minnu bɛ démocratie ɲini ka don jamana kɔnɔ waati man jan an bolo n'o tɛ kun bɛ se ka o bɛɛ walawala mais o laɲini kun ye mun ye tɔn ka caya ni tɔn cayara sugandili bi kɛ ni sugandili kɛra vote kɔnɔ jamana bɛ taga kalifa minnu kɛra sebaa ye jamana baara tɔ bɛ olu de bolo sa lakana yiriwa lafiya kalan furakɛli sirabɔ sɛnɛ baganmara olu de bɛ se ka o baara kɛ ka jamanaden lafiya o ni démocratie tɛ kelen ye o ye démocratie lawaleyali ye o tuma mouvement démocratique kun tɛ min ye ka démocratie sigi jamana kɔnɔ votew kɛra o kɔfɛ fangaw sigira olu ka kan ka baara min kɛ ɲuman b'o la juguman b'o la n'a ka di an da bɛ s'o ma nka ma da la n'o ye wele kun ye bi kosɛbɛ mais yan'o cɛ an b'a dɔn k'a fɔ i da sera tɔnw ma i ko a laɲini fana kun ye tɔnw ka caya mɔgɔw k'u ka hakɛw fana sɔrɔ hali an bɛ mun na o dɔ b'o la libertéw ka sɔrɔ kumadaw ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ tɔnw cayali bi na dɔw ko nin tɔn in bɛɛ est-ce que nin tɔn in bɛɛ n'a hakilina don a bɛɛ bɛ projet de société kelen de yira kuma caman mun de nana ni nin bɛɛ ye mɔgɔ fara la parce que hakili jiginna an b'a dɔn sinidi filɛ y'a jira k'a fɔ a kɛra tɔn fɔlɔ ye mouvement démocratique la mɔgɔ caman tun b'a kɔnɔ an b'a dɔn mɔgɔba caman tun b'a kɔnɔ minnu tilala ka bɔ k'u ka partiw créer tugun e yɛrɛ bɛ mun faamu o yɔrɔ la i ka ɲininkali bɛ boli ko fila de kan a fɔlɔ ye min ye tɔn ka ca bi Mali kɔnɔ a filanan ye min ye CNDD niyɔrɔ n'a jɔyɔrɔ mɔgɔ donna la mɔgɔ bɔra la kuma b'o fɔ min ye tɔn caya ye n'i y'a lajɛ bi Mali kɔnɔ parti min bɛ yen a bɛ parti 200 bɔ 200 ni kɔ o bɛna mun baara kɛ ko mɔgɔ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka ko dɔ dilan nka don min na an bɛ démocratie ɲini ka don Mali kɔnɔ kuma wɛrɛ tun tɛ se ka fɔ ni sira min ka di min ye o ka taa o fɛ n'a bɛ fɔ o ma démocratie pluralisme intégral parti bɛ sigi a ka di ye cogo min na i ka don sariya kɔnɔ tan mais o waati tɛmɛnen ka na se bi ma n'i y'a lajɛ lagosi min bɛ parti ni parti mɔgɔw kan bi politique mɔgɔw kan bi n'i ma o sɛgɛsɛgɛ ka o ɲɛdɔn jamana démocratie ko yɛrɛ bɛ kɛ fila ye bari
a daminɛ na parti ko kun ye mun ye anw bɛ parti dilan don min na maa si t'i miiri ko nɔgɔya b'a kɔnɔ foyi tɛ yen gɛlɛya kɔ hakilila fila t'i la n bɛ se ka na ni mun ye ni nin yɔrɔ ye mun ye jamana baara la ne bɛ se ka biriki jumɛn ta ka fara biriki jumɛn ka jamana in ka taa ɲɛ a don n'a kuma yɛrɛ kun bɔra i da n'a mɛnna mɛncogo dɔ la i y'a fɔ n'i da min o da bɛ fara k'i bɛ k'a kɛ fɛn ɲini kama k'i bɛ fɛ ka parti sigi parce que a kɔnnen kun don nka bi an ka tiɲɛ fɔ dɛ a kɛra fɛn ɲini yɔrɔ ye a kɛra yɛlɛyɛlɛla yɛrɛ ye ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cayali nana bɔ o kɔnɔ nka minnu b'a fɔ n bɛ parti dilan olu dɔrɔn tɛ dɛ minnu fana y'a dilan n'a ma ɲɛ u bolo n'u ye sira bila olu fana nɔ b'a la o n'i ye a lajɛ yɛlɛma minnu bɛ yen kumakan lankolon minnu bɛ yen corruption sonyɛni min bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ mɔgɔ caman farifa a bɛ mɔgɔ caman bila sira wɛrɛ kan nka n'o y'a sɔrɔ o kɔnɔ tilennenw b'a la tilennenw ka fara ɲɔgɔn kan u ka tilennenya baara kɛ diɲɛ foyi tɛ yen ko farafarali b'a dilan ko a bɛ se ka ɲɛ o de kama ne bolo waati sera an k'an miiri an bɛna se ka sariya jumɛn ta min bɛ se ka don o don filenkolon ci bɔ partiw kɔnɔ min bɛ se ka na ni fara ɲɔgɔn kan ye kelen min ye seri niyɔrɔ y'a kɔnɔ i bɛ ko caman mɛn i bɛ ko caman fɔ nka parti tɛ yen senedi min ye filan ye maa bɔra min na ka tɔn wɛrɛ dilan n'o man ca ni senedi ta ye i b'a mɛn anw ta la de karisa ni karisa bɔra nka i t'a mɛn ni parti in bɔra a kɔnɔ i b'o mɛn dɔwɛrɛ de la anw ko ka wajibi bɔ parti ko la n donna n bɔra o ye wajibi ye o bɛ ɲɛ o bɛ parti bɛɛ kɔnɔ nka laɲini ye mun ye min bɛ don ka fara a kan o ka kɛ bayirika ye min bɛ bɔ ka maa fila ni maa saba ye min bɛ taa a yɛrɛ bɔkun fɔ k'a yɛrɛ lajɛya hali ni tiɲɛ tɛ kosɛbɛ faamuyali sɔrɔ olu la mɛ an bɛ fɛ ɲininkali dɔ bɛ yen kosɛbɛ o bɛ to ka tengu an na kuma caman n'o mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ bi mali bɛ yɔrɔ min yɛrɛ da sera a ma n'o ye yuruguyurugu ye an b'a dɔn a bonyana kosɛbɛ tiɲɛniw baraka bonyana sira caman fɛ mɔgɔw b'a fɔ kuma caman ko mouvement démocratique nɔ don k'olu de na ni nin tiɲɛni ye e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la mouvement démocratique ye fanga mara mali kɔnɔ k'a ta 26 mars 1991 ka na mois de juin 1992 Alpha Omar Konare ye fanga ta don min na o tɛ hali san kelen bɔ a tɛmɛna san kelen kan 26 mars 8 juin a bɛ ko kalo 15 hakɛ san kelen ani kalo 3 o waati kɔnɔ baara 3 de dira mouvement démocratique ma constitution kura ka voter partiw ka sariya ka sigi n'o a bɛ fɔ o ma charte des partis ani vote bɛ kɛ sariya min ka loi électorale o ka ta donc ani ka vote kɛ députéw ka sigi maires ka sigi président kura ka sigi o de tun ye mouvement démocratique ka baara ye o kɛra hali ni vote ma kɛ tiɲɛ kan o de la o nɔgɔ bɛ mouvement démocratique la nka a ka baara danna ye o don fanga dilen Adema ma Alpha Omar Konare ma ka n'a bila bi la fɛn wɛrɛ minnu bɔra o kɔnɔ ɲuman ni juguman la mouvement démocratique ka foyi tɛ o la o ye maa minnu taara u ye min kɛ ɲuman na u ye min kɛ juguman na nka ne yɛrɛ ni Ala cɛ a juguman bɛ ɲini ka caya n'a ɲuman ye ne yɛrɛ bi dabi politique la bi n bɛ se ka niyɔrɔ kɛ mun ye k'o lakile parce que layidu minnu taara maa minnu sigira min ma timɛ o cayara min timɛna ye o bɛ hɔrɔn degun i bɛ se ka mun kɛ k'o lakile tari i b'i kɔ dɔ de k'a fɔ ne sen t'a la ne da t'a la bilen n'o kɛra baara ma se a dan na min tiɲɛna o bɛ dilan cogo jumɛn ye anw bɛ o baara de la bi o de ye anw niyɔrɔ ye
o faamuyara o la sa aw jɔyɔrɔ kɛra mun ye o la a wagati la ka na se sisan ma n'i y'a lajɛ élection fɔlɔ kɛlen 1992 an ma président ya sɔrɔ an taara assemblée kɔnɔ opposition na kosɛbɛ an welela ko an kana don gouvernement la ten an ko an ti don ten an ye bi taa opposition de la assemblée kɔnɔ ko caman kɛra o waati dɛ o opposition kɔnɔ démocratie yɛrɛ guloma fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ jɔra o kuma de ka anw to chef de l'opposition la assemblée kɔnɔ a sariyabaw ni n bɛ misali damadɔ d'i ma k'a fɔ maliyɛnw ka nationalité fila sɔrɔ min b'i kɔfɛ o ka nationalité sɔrɔ ka fara maliyɛn ta kan waasa a ka kisi yen nɔ double nationalité anw de y'a sariya fɔlɔfɔlɔ don assemblée kɔnɔ o tɛ ko fitinin ye k'a fɔ opposition ka makara statut de l'opposition anw de y'a sariya fɔlɔ don assemblée kɔnɔ k'a fɔ ba ka don silamɛ furusiri la anw de y'a sariya fɔlɔ don assemblée kɔnɔ k'a fɔ salidenw min tɛ silamɛ diinɛ salidenw olu ka labila diinɛmɔgɔw ye anw de ye a sariya fɔlɔ don assemblée kɔnɔ ka gouvernement wele k'a sɛgɛsɛgɛ a fɔ min ma interpellation de gouvernement anw fɔlɔ de y'a baara kɛ assemblée kɔnɔ a fɔ min ma question orale ka ci ka ministre wele ka na k'a fɔ i dantigɛ anw de fɔlɔ y'a baara don assemblée kɔnɔ motion de censure k'a fɔ gouvernement ma i dɛsɛra taa gouvernement wɛrɛ ka na anw de fɔlɔ y'a baara kɛ gouvernement kɔnɔ nin t'a bɛɛ ye hakili bɛ min na nin b'o fɔ a ka ca an b'a dɔn an y'o kɛ k'an to assemblée kɔnɔ k'an to opposition na o tun ye an niyɔrɔ ye mais an y'a ye assemblée baara t'a bɔ tuma min na an bɔra kɛnɛ kan ka taama k'a fɔ jamana bɛ taa la sira min fɛ ta a man ɲi dɛ nka n bɛ segin kɔ dɔɔni an ye motion de censure fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ an y'a yira de k'a fɔ kalanko b'a la ka tiɲɛ Mali kɔnɔ ni fu ma sera a la nin ye kalanko bantɔ ye Mali la pewu a don mɔgɔw m'an lamɛn mɔgɔw m'a faamuya an bɛ o kɛnɛ kan bi an ye filanan min kɛ an ko vote ko b'a la kɛ sonyɛni ye Mali kɔnɔ n'an ma fu sera a la vote ko tɔ bɛna kɛ fu ye an bɛ o kɛnɛ kan bi mɔgɔw m'an faamuya o don o tuma na anw niyɔrɔ ye min kabini n'o don fo bi an bɛ o kelen de kan parce que n'i y'an bɛ min na bi k'a fɔ sonyɛni bɛ kɛla élection na k'a fɔ kalanko tiɲɛna Mali kɔnɔ k'a fɔ lakana tɛ Mali kɔnɔ o ye bi kuma ye o nka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu da bi ko la anw y'a kuma fɔ ka sɔrɔ olu ma wolo yɛrɛ depuis a wagati aw y'a natɔ ye an y'a natɔ ye k'a wuli ka jɔ kɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn k'a la k'o kɛ a la an tun bɛ se k'a fɔ bi an sɛgɛnna an b'an da bɔ a la mais an da b'a la de waasa o min layidu taara de o ka kɛ mun ye kalata i y'a jira k'a fɔ kalata bɛ a tiɲɛna san laban ninnu na an b'a ye k'a fɔ a wagati la e yɛrɛ nana i kɛra mɔgɔ sabanan ye 92 la kalata la o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ kalata minnu tɛmɛn'o kɔfɛ dɔ bɔra i ka sɔrɔta la kalataw kɔnɔna na mun de bɛ na o bɛɛ ye kalata tiɲɛni de ye wa ou bien hakilina ko falenni de don est ce que kala taara ni vote kɛra ɲinsɔn ni jugusɔn ye e ka di e ka nin minɛ e man di e ka bɔ nin na mun wɛrɛ tora n'i y'an ka jamana yɛrɛ lajɛ bi est ce que vote b'a la ka se ka kɛ vote fɔlɔ minnu kɛra san 1992 n y'a fɔ a ma kɛ a ɲɛ kan o tɛ bi kuma ye dɛ a kɛlen kɔfɛ an bɔra k'a fɔ a kɛra sonyɛni nanbara kɔnɔ depuis o wagati ka bɔ k'a fɔ stade omnisport la ka mɔgɔw wele u nana kɛ ka yɔrɔ fa an k'u ma sonyɛni kɛra min fɔra ko y'a nin yɔrɔ ye nkalon don nka Mali kanu kama sabati kama an ka nin to yen nin ka tɛmɛ Mali kama sabati kama an ka nin to yen nin ka tɛmɛ nin tɛ baasi ye anw ma don a la fanga kama anw donna a la Mali de kama kɔsa fɛ ka taa ORTM na ka taa sagi a kuma kelen kan sonyɛni kɛra dɛ nanbara kɛra dɛ nka Mali ka bon nin bɛɛ ye an ka nin to yen an ka jɛ nka vote wɛrɛ la a ka dilan ka ɲɛ
o vote wɛrɛ nana kɛ san 1997 o y'a sɔrɔ IBK ye premier ministre ye vote yɛrɛ ma se ka kɛ i ko ɲɛnata bɛ cogo min na an ye motion de censure kɛ assemblée la ka n'a ka gouvernement bɛ wele ka na k'a fɔ vote in a tɛ fɛ k'a kɛ de wa a tɛ se k'a kɛ de tara fila de don an ye ɲɔgɔn sama jamanadenw b'a la k'an lamɛn kuma bannen président b'a ka bureau kɔnɔ a ye kuma kɔrɔ faamu dugu jɛra a ye assemblée ci ko sa ka kɛ vote kan sagili min kɛra vote kan cour constitutionnelle a jira a don k'a bɛɛ kɛra nganamu ni sonyani ni nkalon kan k'a bɛɛ annuler Mali kɔnɔ an ko n'o kɛra sa an b'a dilan cogo di ko temps t'an bolo k'a dilan an bɛ taa de dɔrɔn an ka taa dɔrɔn vote wɛrɛ nana karaba opposition dama don o la k'a ta o don na fo bi vote si ma kɛ Mali kɔnɔ ko maa ma bɔ k'a fɔ ne nin yɔrɔ minɛna na ne nin yɔrɔ darakira o vote min kɛra 97 opposition si ma y'a la Alpha ye Maribaturu wele ka fara a yɛrɛ kan ala k'a dayɔrɔ suma u y'o baara kɛ san min nana da o kan vote min nana da o kan n'o kɛra 2002 Soumaïla Cissé de bɔra k'a fɔ ko ale nin yɔrɔ minɛna la deuxième tour la o y'a sɔrɔ IBK bɔra premier tour la k'ale nin yɔrɔ minɛna la ka di Soumaïla ma Soumaïla bɔra deuxième tour la k'ale nin yɔrɔ minɛna la ka di ATT ma a bɛɛ kɛra o ɲɔgɔn sama kɔnɔ k'a ma ɲɛ an nan'o la 2012 ko élection bɛna kɛ donc o fana élection kɛlen ayi coup d'état kɛra an nana 2013 élection kɛlen o kuma kelen de nana fɔ Soumaïla ko ale nin yɔrɔ minɛna nka ale jɛna a taara fɔ IBK ka so an nana se ɲinanta in ma n'a bɔra 1997 ta la vote ma kɛ nganamu na ka tɛmɛ nin kan a bɛɛ nkalon nka mɔgɔw ko nin fana ye ko dɔ ye an tɛ sɔn mais après an ko an k'a to tan Mali bi coro min an b'a dɔn k'a fɔ kalata ye a kuma ka ca o b'an lase an ka kumakun fɔlɔba ma bi n'o ye députéw ta ye an b'a ye k'a fɔ a ɲɔgɔn sama cayara kosɛbɛ e yɛrɛ ye mandat 3 kɛ ni ma fili députéya la bi in na sama-samani mun bɛ ka kɛ députéw ni farankan ma kan wa a ka kan wa i ye sariya dɔn baga ŋana fana i bɛ se ka mun f'an ye bi o yɔrɔ la fanga ɲɛsigi de don ne ka kan ka nin baara in kɛ ka bɛn nin waati ma ne ye nin layidu in ta n ka k'a ci mɛn jamanadenw mago bɛ nin na n ka k'a ɲini ka di u ma fanga y'o de ye o ni vote kɛra bi ko a jaabi dira vote min bɛna kɔfɛ o bɛ kɛ don min na i b'o don dɔn i b'a dɔn san 5 kɔnɔ nin don in na nin vote kura in bɛ kɛ san 5 o san 5 kɔnɔ wajibi don e ma e ka labɛn kɛ o tuma na députéw bɛ sigi don min na 2013 bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ le 31 décembre 2018 o y'u ka sarati dafa don ye fo vote kura ka kɛ député kura ka sigi san 5 a nafolo b'i bolo a kɛbaw b'i bolo a sɛbɛnw bɛ yen munna i m'a kɛ mɔgɔw bɛ kuma o kuma na nin ko in na dɔ ka kan ka fara a kan dɔ ma kan ka fara a kan o ye binyɔrɔ de ye o talonyɔrɔ bɛ yen talonyɔrɔ ye munna i m'a kɛ Sango i dalila ka fanga mara siɲɛ fɔlɔ min na i m'a kɛ fɔlɔ ye Ala nɔ ye filanan ye jɔn nɔ ye i bana k'a kɛ 97 Ala nana fanga d'i ma i bana k'a kɛ 2013 vote ka di e ye wa a ko ka dɔ fara mandat kan
mais o yɔrɔ la président ye dɔ fɔ o la o ɲininkali kɛlɛ a fɛ a ko laɲini dɔw kɛra maliyɛn fɛ n'o ye dialogue politique inclusif ye en même temps ko a fɔra ko ka député kalafili kɛ k'a fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu y'a décidé ka dialogue in baaraw kɛ fɔlɔ. o ta ye de dɛsɛlen ye k'a kɛ wa mun n'a ma kɛ dialogue national inclusif ko fɔra mandat ko a jiralen de k'a fɔ vote tɛ se ka kɛ o n ko dɛsɛ kɛlen ka vote kɛ de mun bɛna kɛ dialogue ko bɔra o de kɔnɔ ni vote kun kɛra kuma t'a la o halisa an kana bin yɔrɔ in talanyɔrɔ ɲaami mais ni hakili jigi kɛ i bɛ deli ka ɲɔgɔn ye mun kɛ i ni journaliste le 30 janvier passé i y'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na an man ɲi ka taa kalata la ten k'a sɔrɔ fɛɛrɛ dɔw ma tigɛ an ka système yɛrɛ kan parce que an bɔra kalata mun na an b'a dɔn aw ye kuma caman fɔ a la a kɛcogo la o la est ce que an kun kan ka député kalafili kɛ k'a sɔrɔ labɛn dɔ nin bɛɛ ye kuma kelen de ye san 5 min kɛra 2013 ni 2018 kɛ vote bɛ se ka kɛ tilennenya kɔnɔ cogo jumɛn a bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo jumɛn o baara bɛɛ de kun ka kɛ ka na kɛ dɔrɔn an sera vote ma a bɛ kɛ ni min ye se sɔrɔ bɛɛ bɛ jɛ n'a ye k'o ye se sɔrɔ ni min m'a sɔrɔ o bɛ dugawu kɛ dɔ in ye a bɛ se k'a bolo da fɛ Maliba la cogo min na a bɛ o kɛ nin si de ma kɛ nin bɛɛ kɛlɛya sa an binnen tuma min na ko an binna mun na yali vote bɛ se ka kɛ nin kan kan a bɛɛ y'a jira k'a fɔ baara min ka kan ka kɛ ni o ma kɛ vote bɛ kɛ cogo di e nana k'i bɛna surafana tobi surafana sigi kuma e ko ne ma taa ɲɔ san ne ma sogo san ne ma tamati san ne ma jɛgɛ san ne ma jaba san surafana dun ma mun bɛ f'i ye an bɛna ɲɔ kɛnɛ dun wa ou bien an bɛna gan ɲimi de donc an taara bila o kɛnɛ de kan n'anw y'a fɔ gan kɛnɛ tɛ se ka ɲimi nka mun y'a kɛ surafana ma tobi o de ye talon yɔrɔ ye dɛ n bɛ sag'a kan o ye a ka ɲɛfɔ dɔrɔn mais o b'a jira k'a fɔ labɛnw ka min y'a kɛ mun na a m'a kɛ n'a m'a kɛ n'a jalaki min b'a la o ɲaŋi ka jigin a kan i tɛ se k'a fɔ n bɛ jamana mara n tɛ vote kɛ o e sigira vote de kan mais aw yɛrɛ fɛ aw ye fiɲɛ minnu fɔ kalata tɛmɛnenw na o fiɲɛw bɛ yen fura ma sɔrɔ o la fɔlɔ o baaraw ma kɛ est-ce que ka o fiɲɛw to yen an bɛ se ka député kalata kɛ o fiɲɛ tun ma kan ka to yen o tun bɛ dilan de ye n'an ka se député ta ma mɔgɔw bɛ kuma turula a kun kan de san 5 nafolo dir'i ma mɔgɔw dir'i ma sariya dir'i ma vote kɛ i m'a kɛ n'i m'a kɛ mun bɛ kɛ e de b'o fɔ o o ye de ka fɔta ye i tɛna ɲininka o la o sisan n bɛ segin kuma tɔ kan kalo 6 nana fara a kan bari a ma se ka kɛ dɔw ko ma sɔn dɔw ko an ka nin juru don u la jamana kama nka kalo 6 min farala kan a ma kɛ sariya kɔnɔ sariya fan si kun t'a la misali cour constitutionnelle yɛrɛ ɲininkala fɔlɔ min kɛ a ko a tɛ se ka kɛ ko sariya y'a kɔn kɛcogo t'a la a tila ka n'a fɔ an k'a kɛ nka kalo 6 o kalo 6 dira tiɲɛni min donna Mali kɔnɔ o kalo 6 kɔnɔ hakili la Mali san 50 mara kɔnɔ tiɲɛni ma don Mali kɔnɔ o kalo 6 kɔnɔ bun adamaden min ni tora ko la tɔɔrɔ min dara jamanadenw kan Mali ma tɔɔrɔ ye fɔlɔ ka tɛmɛ o kalo 6 in kan mais o ni député ka mandat bɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ kalo 6 dira jamana baara de kama o i tɛ se ka f'i bɛ jamana baara bɔ ɲɔgɔn na o député ka baara de ye ka gouvernement koron ka gouvernement sɛgɛsɛgɛ ka gouvernement bila sira kan kalo 6 kɔnɔ gouvernement ma foyi kɛ tiɲɛni kɔ jamana kɔnɔ député ye mun fɔ n tɛ député lagosi la o parce que olu nɔ tɛ o gouvernement de nɔ don ne yɛrɛ bolo ne bɛ gouvernement kɛ cogo gouvernement nɔ tɛ président de nɔ don donc sariya kun tɛ nka a fɔra an k'a kɛ a kɛra a man ɲɛ kalo 6 nana dafa ta ma bɔ sisi ma bɔ gouvernement wulila
ka san kelen di ko kura ni sen n'a ma cour constitutionnelle ɲininka dɛ a tɛ se k'a ɲininka o parce que hali karaba la hali nkalon kan o tɛ se k'a fɔ bilen a y'a kɛ donc a kɛra n b'a kɛ fanga la o san kelen o farala kan an bɛ o de kɔnɔ bi ni ne ɲininka ko ne miiri ye mun ye o la ne miiri ye min ye jamana marali la n'i bɔra sariya kɔnɔ i bɛ don ko saba kɔnɔ nkalon tɔɲɔni kɛnɛ karaba n'i bɔra sariya kɔnɔ parce que sariya o de bɛ se k'a kɛ mɔgɔw bɛ jɛ ni ko kɛli ye i la n'i bɔra sariya kɔnɔ ka ban i donna tiɲɛni kɔnɔ an tɛ sariya kɔnɔ an tɛ sariya kɔnɔ an bɔra sariya kɔnɔ pewu i y'a jira k'a fɔ cour constitutionnelle ma ɲininka Zena ta la an ma ɲininka ni Zena ta la an bɛ se k'an sigi ni mun ye u bɛ se ka ban ma non sisan n y'a f'i ye n ko n'i bɔra sariya kɔnɔ i bɛna kɛnɛ karaba kɔnɔ n b'a kɛ n kolo la a fanga bɛ na bi mais a sariya bɛ se cour constitutionnelle mɔgɔw ma u b'u hakilina di a kan o kɔnɔna na u bɛ se ka ban ma wa non u tɛ se k'a ban ma parce que a kɛlen kɔfɛ yɛrɛ sariya in cira u ma o k'a fɔ ni min kɛra tan a bɛ sariya kɔnɔ wa u ye jaabi fila de di u ko gouvernement ye nin min kɛ tan a kun tɛ se ka député kun tɛ se ka voter a kan ni tile 15 ma dafa u votera o tile 15 de kɔfɛ a ko filanan majorité de kun ka kan k'a ta député 143 de bɛ yen bi parce que ala ye dɔw ka kalifa minɛ dɔw taara gouvernement la n'i y'o 143 ta fo o kilancɛ ka maa kelen fara o kan o fana sɔrɔla ka nin baara in kɛ o tuma olu bolo baara ɲɛna a bɛ f'o ma ko la forme nka a jubaju le fond u dama ma ko la dɛ u panna o kunna mais assemblée ka to yen a kana to yen a nafa ye mun ye e yɛrɛ fɛ komi e yɛrɛ ye député ya kɛ ka tɛmɛ jamana mara yɛrɛ sira kan assemblée ka kɛ yen a nafa b'an kan bi wa ou bien a ka bɔ yen de ka sariya bato mun de kan e yɛrɛ fɛ ne tɛ foyi bila sariya sanfɛ démocratie kɔnɔ bɛnkan fana n'o kɛra mɔgɔw ni ne ɲɔgɔn cɛ o tɛ tɛ foyi sariya dɔ bila ye sariya sanfɛ démocratie kɔnɔ n'i bɔra sariya kɔnɔ ka ban jɔyɔrɔ t'i la bilen an bɛ to sariya de kɔ an bɛ sariya baara de kɛ ni min bɔra sariya kɔnɔ o bɛ ɲininka mun na i bɔra a kɔnɔ n'i bɔra a kɔnɔ kun min na i ni min ka kan ka kɛ o bɛ k'i la ni gouvernement dɛsɛra ka élection voter mɔgɔ si m'a fɔ gouvernement ka sanction ye mun ye o da tɛ se ka di o kan o e bilala baara la de k'a nafolo d'i ma k'a mɔgɔw d'i ma ka sariya d'i ma i ma se k'a kɛ qu'est-ce qu'on fait gouvernement ka sanction bɛ se ka kɛ mun ye bon il part le gouvernement san 5 gouvernement de bɛ bɔ yan ka gouvernement kura sigi yan Bien an da bɛna so ma olu sigira u ma san kelen yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ mais e yɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn tun b'e bolo ni assemblée tɛ yen mun de tun bɛ se ka kɛ sariya sira fɛ ne tɛ ɲininka o la o min m'a kɛ a bɛ fɔ de mun na i m'a kɛ kuma tɛ se ka falen o kuma tɛ se ka falen parce que ordonnance ko kuma bɛ fɔ dɔw b'a fɔ ko ka assemblée ne da t'o kuma na constituante dɔ sigi ne da t'o kuma na o ye jan de ye i ka kan ka kɛ mun na i m'a kɛ tant que ne m'o jaabi mɛ ne da tɛ ko wɛrɛ la o la sa an bɛna an da don an ka kumakun wɛrɛ la n'o ye accord politique ye inclusif ni a taara parti politique mɔgɔ dɔw cɛ an b'a dɔn k'a fɔ opposition mɔgɔw b'o la a parti damadɔ b'o la olu yɛrɛ donna gouvernement kɔnɔ a taara le 2 mai an b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie aw yɛrɛ b'o la mais nin yɔrɔ in na yanni an k'an da don accord la an yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn mun de na ni mun taga ye ka bɔ fanga nɔfɛ ka na opposition na i bɔlen gouvernement na o de taara ni opposition na wa maa si ti Mali kɔnɔ parti mɔgɔ la parti si tɛ Mali kɔnɔ CND ye min kɛ opposition na waati min kɛ a kɔnɔ ko mɔgɔ y'o kɛ élection fɔlɔfɔlɔ kɛlen sɛbɛn dɔ dilanna yan nɔ ko PSPR parti signataire du pacte républicain n'i y'a signé i bɛ don gouvernement na an nana di CND ma an ko an t'a signé an tɛ don gouvernement la an bɛ to opposition de la parce que a fɔra k'an ma élection kɛ hali ni nkalon don an bɛ to opposition de la yann'o cɛ
fanga yɛlɛmanen 91 CTSP de sigira commission de transition pour le salut du peuple au gouvernement sanfɛ o CTSP kɔnɔ a fɔra mouvement démocratique mɔgɔ bɛɛ ka mɔgɔ kelen wali mɔgɔ fila di maa b'a la bɛɛ y'i ka président bila ka na président kelen min ma ye a kɔnɔ o kɛra Mutakata Tali ye ne ko ne jɛna mɔgɔ ka bila ne nɔ la a don an ye maa fila de bila ka taa Amidu Jabate ani Modibo Jakite ni fanga ko kun don fanga diya n ye ale de tun bɛ gouvernement sanfɛ ne bɛ taa n y'o to yen san 1994 a gɛlɛyalen Alpha Umaru Konare bolo a nana ko an ka na fara a kan ka baara kɛ ko parce que a kelen tɛ se bilen an ye maa saba bila ka taa gouvernement la ne de tun ye parti président ye n'a ka di n ye fɔlɔ bɛ taa ne ma taa an ye Yoro Jakite Abdoulaye Diop Amidu Jabate bila ka taa olu de donna Seni tɔgɔ la ne ma don kɔsafɛ an ye maa 10 hakɛ de don gouvernement kɔnɔ a fɔra parti fɛn fɛn ye Mali kɔnɔ i bɛ don gouvernement la a bɛ parti président donna ne kelen de ma don parti président la gouvernement kɔnɔ n jɛna n'a ye maa wɛrɛw ka taa ko mun na n ko fila totigi tɛ to fu kelen filanan Segukaw ye danaya da ne kan ka ne bila députéya la ni n bɔra ko n bɛ taa dɔwɛrɛ kɛ n ma janfa kɛ wa sabanan a kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ n bolo ŋanatiya ka fisa ni ŋanaya ye o bɛɛ kama ne tora assemblée kɔnɔ n ma gɛrɛ gouvernement kan 2013 n welela ko n ka na n ko ka na mun kɛ ko kalanko bɛ yɔrɔ min na bi a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na bi parti ko tɛ e mun taga an dalen bɛ de la na i k'i bolo don kalanko la 2014 ne donna o kan de kan Mali kanu kama kalanko bɛ yɔrɔ min na u dara n na n bɛ se ka baara dɔ k'a la n donna o kan kan n bɛ se min na n ye o de kɛ n bɛ bɔ a la don min na n m'a fɔ n bɛ bɔ gouvernement la don min na dɛ n bɛ bɔ kalanso ɲɛmaaya la don min na n ye min kɛ n y'a sɛbɛn n y'a cari ne sera ka nin de kɛ a y'a lajɛ n'a ɲɛna wali n'a ma ɲɛ ne yɛrɛ t'a fɔ a ɲɛna wali k'a ma ɲɛ mais n bɛ bɔ yen ka taa dɔ la don min na n taara kan jumɛn kan Muntaka an y'i bila baara min na kalanko la a ɲɛna nka Mali lagosilen bɛ bi dɛ l'image du Mali est par terre yali i bɛ se ka na communication na i bɛ se k'o dilan an ye cogo min na ne taara o kan de kan ni mɔgɔ min ye san 25 kɛ ka ban ka don gouvernement la denmisɛnninw t'o dɔn o de y'a kun kuma ten ni maa min le seul chef du parti au Mali n'a fɔra mɔgɔ don gouvernement maa wɛrɛ bɛ don min tɛ e ye mɔgɔ bɛ se ka na kɛ cogo di ko bɛ hawuja gouvernement ko la ko bi don n'a donna hakilila bɛ yɛlɛma n'a bɔra kuma yɛrɛ bɛ ye a da ne ye waati min kɛ gouvernement kɔnɔ san o san ne bɛ journaliste wele ka hakilila fɔ hakilila dala ka falen a kuma na wa n ka kuma dala ka falen wa porte parole du gouvernement n dala ka baramali kɛ wa an ka fɛn bɛɛ ta k'a lajɛ gouvernement tɛ se ka ne hawuja ministre tɛ se ka ne hawuja mais ka i to gouvernement kɔnɔ an b'a dɔn ko caman kɛra san 25 o ɲɔgɔn man ca hali diɲɛ kɔnɔ sanko Mali kɔnɔ kosɛbɛ mais an b'a dɔn k'i to gouvernement kɔnɔ ko caman kɛra mais kɔfɛ i y'i da don olu la mun de la k'i to gouvernement kɔnɔ i m'olu fɔ parce que ni gouvernement kɔnɔ fɛn dɔ bɛ a fɔ ko solidarité gouvernementale ni gouvernement kɔnɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka baara dɔw kɛ mais ne ye n da don fɛn o fɛn la n bɔlen o kuma ma fɔ gouvernement kɔnɔ e kun tɛ se k'i da don o la fana k'i to a kɔnɔ k'a jira k'a fɔ nin bɛ ka kɛ a man ɲi ka d'a kan aw bɛɛ de bɛ ka jɛ ka kɛ ne kun y'a f'i ɲɛna san o san ne bɛ journaliste wele ka kuma min f'u ye taa ta i k'a lajɛ ayi ne kan bɛ gouvernement yɛrɛ baaraw la k'an to a kɔnɔ non i ti parce que an y'a mɛn ko ministre dɔ de la k'i da don autorité intérimaire ko la kɔfɛ ale ne ye ministre de l'éducation de la souveraineté ministre de la communication ministre de l'éducation min bɛ kɛ ministre de la défense la o tɛ ne da don kuma ye o tɛ ne da don kuma ye par contre en tant que homme politique chef de parti n ka kan ka min fɔ n b'a fɔ wa n y'a fɔ chaque année au mois de janvier quand j'ai reçu la presse n ka kumakan kelen ma falen pas siɲɛ kelen wa n bɔlen y'a fɔ n ko fɛn fɛn kɛra n ko de nin kuma in ma se gouvernement ma
n'a ma se gouvernement ma mun fɔ ne ke accord de paix fɔ n'a ma se gouvernement ma a ma se gouvernement ma mun fɔ n ye révision constitutionnelle fɔ n'a ma se gouvernement ma a ma se gouvernement ma n ye mun fɔ donc ne ma kuma wɛrɛ fɔ mais e kun y'a kɔnɔ fɛnw kalan n'o y'a sɔrɔ a kun ma diya i ye e kun bɛ se ka bɔ gouvernement na o kun tɛ se ka kɛ yan ne tɛ denmisɛnnin ye mali tɛ kulonkɛ fɛn ye n donna bi nin kɛra bi n bɔra n donna o denmisɛnnin ni kulonkɛ de o minnu b'o dɔn o t'a dɔn min do de o gouvernement baara t'o ye gouvernement baara t'o ye an kun bɛ gouvernement la 1994 fɛn caman kun b'a kɔnɔ an ma jɛn ni a ye an ye tɔnsigi kɛ ko an ka bɔ an ko ayi an tɛ bɔ ten n'an bɔra a bɛ jamana yiri yan kan an ka bɔ don kɔnɔ don min na premier ministre nana baara bila ko ale bɔra u y'an wele ko an ka don kokura an ko ayi anw ta banna anw tɛna ni crise ye mais rappelez-vous ne bɔra nin gouvernement la premier ministre dɔ bɔlen don dɔ natɔ o a ma kɛ ni crise a ma kɛ ni mankan ye i welela ou bien i ma wele o la ne tɛ n da don nin kuma na a ma kɛ ni crise a ma kɛ ni mankan ye n bɔra tranquillement wa n bɔra ko 1,100 bɛ n da ma don o la n ye ko 2 de fɔ n ko nin kuma ma se gouvernement la accord de paix kuma ma se gouvernement la révision constitutionnelle kuma ma se gouvernement la ne bolo fana a man ɲi mais i ka ɲininkali n b'a jaabi parce que ni i dalen di yɛrɛ la n'i jɛlen don dogoko t'a la o révision constitutionnelle campagne kɛra yan nɔ gouvernement mɔgɔw bilara ka taa meeting n'a fɛngɛw la i ye ɲa kɛnɛ dɔ kan CND ye déclaration kɛ k'a ma jɛn n'a ye k'a man ɲi ka ne to gouvernement kɔnɔ a bɛ fɛ n ka mun wɛrɛ kɛ j'ai dénoncé j'ai refusé de m'associer à ce qui s'est passé e kun bɛ se ka mun kɛ o ye mais n bɔlen n ye fɛn wɛrɛ kɛ o kɔ wa n bɔlen ma fɛn wɛrɛ kɛ o kɔ n ko a man ɲi n y'a dénoncé k'an to a kɔnɔ n ko a man ɲi n y'a dénoncé n bɔra n ko a man ɲi n y'a dénoncé sisan e kun fɛ ne ka mun wɛrɛ kɛ o fɔ n ye d'accord o faamuyara sisan o accord politique mun taara le den mais an bɛna an da so ma an b'a dɔn sisan i bɛ opposition na i bɛ jɛkulu dɔ la mɔgɔ dɔw b'o jɛkulu la minnu y'u bolonɔ bila accord politique in na an y'a mɛn k'a fɔ accord politique in k'a sɛbɛn k'aw fɔlɔ de y'a sɛbɛn k'a bila ka taa di président ma n t'a dɔn ni aw ka jɛkulu in de jɛra k'o kɛ wa n'o ye mɔgɔ damadɔ ye i bɛ se ka mun fɔ an ye o la hakilina bɔra aw fan fɛ. min f'i y'a la président sigi kɛra nkalon kan a kɛra sonyani kan a kɛra nanbara kan a kɛra ngalamu kan a kɛra ɲinsɔn ni jugusɔn kan an ko an ma sɔn an ye ko caman kɛ o kɔnɔ an ye ko caman fɔ a nana se yɔrɔ dɔ la jamana hinɛ bonyana ni vote ko kuma y'an bolo parce que an y'a ye ko 2 bi jamana kɔnɔ ko gɛlɛman 2 fɛn wɛrɛw bɛ yen gɛlɛman 2 bɛ yen a fɔlɔ lakana ko nana se yɔrɔ dɔ la i tɛ se ka kɛ jamana fɛ k'i sigi ten k'a lajɛ kosɛbɛ 2nan jamanadenw ka tɔɔrɔ nana se yɔrɔ dɔ la kɔngɔ minɔgɔ bana kalanko an ko tiɲɛ don vote ma ɲɛ nka yali mali man bon ni vote ye wa anw y'o ɲɔgɔn kɛ san 1992 o kuma ɲɔgɔnna de nana ko quoi jamana man bon ni présidenya ye wa o kuma na vote sonyani an k'o kuma bila an k'a lajɛ an bɛ se ka bɛn mun kan mali bi tɔɔrɔ ni koro min kɔnɔ k'a sama ka bɔ o kɔnɔ kuma opposition ni majorité cɛ a nana o de sira fɛ o y'a sɔrɔ donc président b'a la k'a fɔ n tɛgɛ janen don a bɛ fɔ da la nka tɛgɛ t'i ye ɲɔgɔnyew nana kɛ a ye maa damadɔ wele maa dɔw wele a n'u kumana ma wele o kuma ma taa bari ma wele bɛnkan dɔw nana an bɛ se ka fanga ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka mali baara anw ye sɛbɛn kɛ anw de fɔlɔ ye sɛbɛn kɛ k'a bila ka taa jaabi min nana o ma boli anw ka sɛbɛn kan anw ka sɛbɛn fara de ka fili ka na ni sɛbɛn kura ye an ye tɔnsigi kɛ an ko nin fana ye mun ye tan bonya tɛ nin na nin tɛ baara kɛcogo ye an ko nka an m'a fɔ ko malidenw de bɛ tɔɔrɔ la wa
ko malidenw bi fa la don o don wa an ka pan o kunna u nana ni min ye an ka kuma o kan an jɛna ni o kuma ye nka ko 2 ni 3 bɛ yen an ma se ka bɛn o kan a fɔlɔ kɛra min ye an ko an bɛ nin baara in bɛɛ kɛla mun na gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ ɲini ka dafiri o tuma na an ka fɛn bɛɛ bila ɲɔgɔn ko in an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan fɔ min ma union sacrée pour sauver le Mali qui est dans les difficultés Mali bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ se ka Mali kuma bɔ cogo di u k'a ma ko gɛlɛya foyi tɛ Mali kɔnɔ ko Mali ma deli ka jaka bi bɔ an ko anw ɲɛna gɛlɛya de bɛ an bɛna fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni gɛlɛya tɛ yen Mali ka di o tuma na nakun jumɛn bɛ anw na n'a tɛ sɛbɛn k'a fɔ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ an de bɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kuma bɔli kama o tuma a tɛ se k'a fɔ k'anw nana ten parce que fo nakun dɔ de ka ye an na an ma bɛn o kan filanan u ko bɛnkan min kɛra Algérie ka na kuma fila t'a la o waleyali o bɛ teliya de an ko an ma ba teliya ma nka teliya ni girin tɛ kelen ye bi in na san 5 wali san 4 don o don kuma bɛ senna ko accord ma se ka waleya bɛnkan ma se ka waleya bɛnkan ma se ka waleya yali waati ma se an k'a lajɛ min b'a bali ka waleya wa n'an y'o dɔn fura min b'o la n'a nana ni o ye a bɛ teliya nka n'an ko an ta don kuma na yɛrɛ k'a lajɛ gɛlɛya jumɛn bɛ a kɔnɔ fo an ka taa ten an ka taa dɔrɔn o bɛ ɲɛ wa an ma ban accord ma nka ni gɛlɛya b'a kɔnɔ ko balan b'a la an k'a lajɛ an bɛ se k'o garan tigɛ cogo min na o kuma fila de y'aw fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye kuma filanan ye min y'an fɔ ɲɔgɔn kɔ sabanan a bɛ f'o ma ko partage de responsabilité an yali jamana mara kɔnɔ an bɛ se k'a doni tila wa doni tila kɔrɔ k'o di anw ko anw ka jate la ni san 6 in kɔnɔ i bɛ ka mara kɔnɔ an ye ko dɔ an ma ɲɔgɔn ye diɲɛ yɔrɔ si premier ministre 6 san 6 kɔnɔ an ma kɛ diɲɛ yɔrɔ si fɔlɔ nka fɛn bɛ yen min tɔgɔ tɛ o bɔ bonya na nka n'o ka jugu ni o ye an bɛ guerre la ministre de la défense 6 ko bɛ yen min ka gɛlɛn ko o ɲɔgɔn Mali tilalen don Mali mara administration o bɛ administration territoriale de bolo 6 san 6 kɔnɔ ko 2 wali min bɛ mɔgɔw sigi a tɛ mɔgɔw dɔn wali a bɛ mɔgɔw ta ten wali a ka fɔ a ɲɛna an ka sigi an ka kuma min bɛ se ka baara min kɛ an ka bɛn o kan an y'o de fɔ a ye constitution ye fɛn dɔw d'i ma tiɲɛ don nka i b'a la k'a wala cogo na a ma ɲɛ ten yali an bɛ se ka hakilila fara i ta kan wa ko ayi ko constitution y'a d'ale ma ale ni maa ti jɛ o la nka o waati kelen kɔnɔ bɛnkan min kɛra Alger a bi o kɔnɔ o waleyali la ko n'a bɛ gouvernement sigi ani mouvement signataire mɔgɔw bɛ sigi ka kuma olu ni ministériya min ka kan ministère de souveraineté de fɛnw na u bɛ bɛn o kan u bɛ ta ka di olu ma donc ani olu bɛ kuma nka ni anw tɛ kuma parce que nin y'ale ka pouvoir constitutionnel ye bon n'an bɛ jamana ko la nin ko ye ko fitininw de ye mais n'i yɛrɛ ye ni Ala cɛ i bɛ mɔgɔw sigi don o don a bɛ tiɲɛ ka taa maa k'i man b'i sɔn hakili la i bɛ baw ma mun na ko e b'i keleya i ka fanga la nin ko 3 y'a kɛ o de y'aw fɔ ɲɔgɔn kɔ nin ko 3 y'a kɛ an ma ɲɔgɔn faamuya giriman 3 misɛnmanin wɛrɛw b'a kɔnɔ ani FSD ma bɛn a la ani kɔfɔ ma bɛn a la mais an bɛ min na jɔnya juru tɛ o jɔlɔkɔti maa si sen na o ni dɔw sɔrɔla kulu kɔnɔ k'a fɔ anw bɛ taa hali n'an ma bɛn na anw kɔni bɛ taa an tɛ se k'a fɔ maa tɛ taa an tɛ maa lagosi yɛrɛ k'i taara nka n'i taara kɔni i bɔra an ka kulu la i tɛ se ka taa k'a fɔ i bɛ t'i bolo da tila k'a fɔ k'i bɛ kulu la o kulu ko k'ale t'a la an b'o dangan de la. mais e hakilina ye mun ye o kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ gouvernement mun sigira
o gouvernement ya hakilina ye mun ye mɔgɔw taara aw yɛrɛ hakili bɛ minnu kan minnu bɛ se ka na ni yɛlɛmaya ne sere ko an panpara parce que accord de kɛra sababu ye ka taa ni mɔgɔ dɔw ye minnu tun bɛ opposition na ne ko ne sere ka danaya bɛ gouvernement in kan ne sere ko wa ne panpara n tɛ gouvernement sigi n tɛ ne ka gouvernement sigiyɔrɔ la n ka maa t'a kɔnɔ parce que y'a yira k'a fɔ k'aw ka hakilina kun ye mɔgɔ sugandi cogo ka jateminɛ o mɔgɔw sugandira sisan gouvernement mun bɛ yen aw hakilina ye mun ye o la aw b'u bɛɛ dɔn nɛgɛ tigɛyɔrɔ tɛ fanda ye wa ni baara kɛra n'a ɲɛna an b'a ye ni gɛlɛya yera la an b'a ye an kɔni ka dugawu ye a ka ɲɛ parce que n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ Mali de ye an bɛ se ka dɛmɛ min don fana an b'o don nka a ka ɲi wa a ma ɲi wa o b'an lase kumakun wɛrɛ ma n'o ye dialogue politique inclusif ye an b'a ye k'a fɔ i ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye mun kɛra le 30 janvier i y'a yira k'a fɔ bi bi in na baara o baara n'a ka ɲi ka kɛ a tɛ se ka kɛ fo dialogue politique inclusif ka kɛ fɔlɔ i y'o fɔ a don an b'a dɔn k'a fɔ accord in kɔnɔ o kuma fɔra a baaraw daminɛna président yɛrɛ ye mɔgɔw sugandi a kama a y'a lancement fana kɛ olu fana wulikajɔw daminɛ an bɛ fɛ i k'i hakilina d'an ma bi dialogue politique in a baaraw bɛ ka daminɛ cogo min a daminɛ cogo man ɲi bɛnkan kun kɛra de k'a fɔ ni sigi ka kuma in bɛ kɛ maa minnu bɛ a ko nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ facilitateurs ani maa minnu bɛ a baara ɲɛmaaya kɛ fo bɛn ka kɛ olu fana de kan o de fɔra bɛnkan kun kɛra o de ye nka sɔgɔmada kelen an ye maa 4 tɔgɔ mɛn k'olu taara ka bila a baara la mɔgɔw bɛ an ɲininka o mɔgɔ minnu taara aw hakilila ye mun ye o mɔgɔw kan an bolo maako tɛ o baara kɛcogo de don maako tɛ baara kɛcogo don kumakan min fɔra o labɔleli n'o labatoli de don ni an bɛn n'a kan minnu bɛ sigi an bi jɛ ka olu ɲini ɲɔgɔn fɛ e maa sigi i ma maa ɲininka yala a ɲɛni ka di ye wa mais président y'a fɔ lancement don ko ale depuis le mai kɔnɔna na mai kalo kɔnɔna na a y'a ɲini parti politique ni jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni hakilina mun b'u ka dialogue politique la u k'o bila ka na d'a ma mɔgɔ minnu kan ka sugandi an y'a mɛn ko parti politique dɔw bɛ olu y'u ka critères bila ka taa aw ta ma taa ou bien mɔgɔ wɛrɛw ta de ma taa n bɛ segin kuma kan an bɛn'a kan maa minnu bɛ nin baara kɛ an bɛ se k'olu kuma fɔ an ma wele an ma ɲininka a ma fɔ a kan hakili ladi maa ko o kɛra o ma kɛ o kana ni dalilu ye ko a kɛra an ma wele an ma ɲininka weleli tɛ ka hakilina di ka taa ale ni an ma mɔgɔ sugu minnu ka ɲi ka wele taa an ma ɲininka ɲininkali tɛ hakili ladi ye wa maa minnu fɔra ko a y'a hakili ladi mɔgɔ tata kan a kuma ma tɛmɛ an cɛ abada fɛnw kun fɔra a bɛ kɛ cogo min na o hala bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ ta cogo di olu ka baara kɛ min ye olu bɛna nin tɔgɔ ye cogo di ka ta ka kɛ a kelen ma labato o kun b'aw ka a sɛbɛn kɛra kɔnɔ se o kɛ la non o kun tɛ accord kɔnɔ ngo kun b'an ka kumaw kumaw kɔnɔ kɔnɔna na fo sɛbɛn dɔ kɛra ka ci k'a fɔ an bɛnna nin de kan k'a bɛ kɛ tan nka a ma kɛ ten n'a daminɛna ten mɔgɔ tɛ siran wa o y'a maako ye an ka tɛmɛ o kan a koloma yɔrɔ yɛrɛ a fɔra ko ni accord politique de gouvernance a bɛ o kɔnɔ ko député sigi maire sigi conseiller assemblée régionale ko o bɛɛ bi jalatigɛ dialogue national in de kɔnɔ o b'a kɔnɔ député sigi o jalatigɛra ka sɔrɔ hali kulu ma sigi kumakan ma wuli ya loi d'entente nationale o bɛ dialogue politique kɔnɔ o votera ka sɔrɔ kulu ma sigi an tɛ ɲɔgɔn ɲininka nin ko in bɛ taa min an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ parce que nin fɛn filɛ nin ye sisan maa si tɛ se ka sɔrɔli kɛ nin ko ninnu na o nin bɛɛ ye kɛnɛkanko de ye n'a kɛra tan kɔni fo an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ ko ma daminɛ fɔlɔ a b'a la ka jɛngɛ mais a fɔra ko kuma bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ président fana y'o fɔ ko kuma bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ ni min jalatigɛra kuma bɛ taa k'a kɔnɔ cogo di député ka vote ko kuma fɔra k'a fɔ a bɛ kɛ yanni le 2 mai cɛ a fɔra ko
o date min fɔra ko dialogue de b'o fɔ mun t'a fɔ ko kura mun t'a fɔ fɛn dɔ bɛ mun loi d'attente votera kama fo k'a promulguer mun bɛ taa fɔ mais fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ aw ni gouvernement kuma bɛn mun kan fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ n ko bɛnkan kɛra min kan o jɛngɛna fo k'o bɔn n ko o la i b'i yɛrɛ ɲininka i baarakɛ ɲɔgɔn ganiya jɛlenya ko la n'a ma fɔ ne k'e nin min fɔ nin ye nkalon ye yɛrɛ ɲininka ye wajibi ye dɛ yɛrɛ ɲininka de tɛ ɲininkali ye wajibi ye dɛ siran ye wajibi ye dɛ an bɛ nin bɛ fɔ mun na bi mun bɛ se ka kɛ pour que nin kana continuer halisa an kana taa nin sira fɛ n b'a fɔ an bɛ bɛn ka ko kɛ n bɛ n sagola ko kɛ a ka gɛlɛn dɛ an dun bɛ min na bi kulonkɛ tɛ ta ɲini tɛ jamana ko de don jamana ko la dɔ kana fɔ ne ka kɛ kun ni dɔ ye dɔ kana fɔ ne bɛ ko dɔn ni ko ye an k'a fɔ dɔrɔn nin ka bon an bɛɛ nin b'an bɛɛ sanfɛ an bɛɛ tɛmɛbaa de ye jamana bɛ to an bɛɛ kɔfɛ yan an k'a kɛ tiɲɛ kan an k'a kɛ jɛlenya kan an k'a kɛ layidu kan n'an bɔr'o kɔnɔ dɔrɔn a bɛ gɛlɛya mais président ka a kolobakari don a da sera fɛn dɔw ma ko dialogue in bɛna boli fɛn mun kan e bɛ se ka mun f'an ye o kan est ce que ni kuma kɛra olu kan a tɛna kɛ fɛɛrɛ ye sababu ye ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ an ka gɛlɛya la a ko ko ça serait un moment d'évaluation et de proposition ko ka jateminɛ kɛ gɛlɛya minnu b'an kan ale ni ka hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw fana di o gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ an kan cogo min ko faire l'inventaire des problèmes gɛlɛya o gɛlɛya b'an kan ko k'a bɛɛ jateminɛ ne tɛ kumakan duman nɔfɛ ne bɛ waleya ɲuman de nɔfɛ ne ka foyi tɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ bɛɛ ka don a la bɛɛ da ka don a la politiki mɔgɔw société civile ne ka foyi tɛ kumakan duman la ne bɛ waleya ɲuman de nɔfɛ min fɔra nin ko daminɛ na ka n'a bila bi la n ye fɛn saba fɔ o dɔrɔn tɛ dɛ kumakan duman min fɔra o ma waleya fɛn taara kɛ min bɛ o kɔ kari n ko n bɛ siran o de ɲɛ mais ko tɔ minnu bɛ yen ala kan'a kɛ o fana ka kɛ kɔkari ni layidu timɛbaliya ye o kana kɛ o ye maa si tɛna kumakan gɛlɛnman fɔ nin ko in na nka an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kumakan duman bɛ fɔ an ka jɛ k'o waleya mais kumakun fila b'a kɔnɔ mun je pense mun ka gɛlɛn aw ma kosɛbɛ e yɛrɛ da sera aw ma mun y'aw fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye révision constitutionnelle a fɔra ko kuma bɛ k'a kɔnɔ o projet yɛrɛ bɛ ne m'a fɔ n ko dialogue man ɲi o ne m'a fɔ n ko kuma ɲuman tɛ dialogue kɔnɔ ne ko ni bɛn kɛra min kan o kɔ kana kari waleya ani kumakan ka taa ɲɔgɔn fɛ n ko an bɛ yɔrɔ min na bi waleya minnu b'a la ka kɛ o ni kumakan ɲuman ka jan ɲɔgɔn na nka halisa n'a tɔ kɛra kɛcogo ɲuman kan ko nin fɛn ninnu bɛ se ka taa fɔ jamana bɛ kuma bɔ cogo min na aw sen bɛ don a la mais an m'a fɔ abada ko an sen t'a la anw de ka laɲini don an bɛ sigi ka fɔ ɲinina an y'o fɔ a mɛnna o nka an tɛ jan ɲinina an t'a bi min fana kɔnɔ fo min fɔra a ka kɛ ten de aw bɛ fɛ mun de ka kɛ sisan k'a dilan kuma minnu fɔra o bɛɛ ka waleya ɲɛ kan bi bi in na min fɔra o taara ka waleya mais c'est aussi simple que ça ne tɛ nin kuma gɛlɛya la o an bɛnna fɛn dɔw de kan an bɛnna fɛn minnu kan a bɛ daminɛ ni min ye a bɔr'o kan ka fɛn wɛrɛ kɛ an bɛ mun ɲini bɛn kɛra min kan o ka kɛ foyi wɛrɛ bɛn kɛra min kan o ka kɛ a banna i tɛ se ka fɛn dɔ fɔ bi hali minnu taara tɛgɛrɛ ka f'i ye para dugu mana jɛ ka taa fɛn kɛ minnu tɛ kelen ye n y'a fɔ n ka kɛ n'u y'o ko tɛ n bɛ n ta ɲini o ko tɛ n bɛ koron na n bɛ fiɲɛ ɲini o ko tɛ mali bi danga min na a bɛ se ka b'o la cogo di mali bi koron min na mali bi gɛlɛya min na a bɛ se ka b'o la cogo jumɛn a tɛ se ka kɛ danaya ni jɛlenya kɔ n'an ye ko kɛ min bɛ danaya tiɲɛ dɔrɔn baara bɛ gɛlɛya an ka baara kɛ danaya kɔnɔ ni min bɔra da kɔnɔ tan an k'o kɛ n'o tɛ se ka kɛ an ka ɲɔgɔn se k'a fɔ an tun ye nin min fɔ nin gɛlɛya b'a a waleyali la n'an bɔra o kɔrɔ dɔrɔn baara bɛ gɛlɛya. D'accord mun ye révision constitutionnelle o kuma b'a kɔnɔ e hakilina ye mun y'a la an b'a ye k'a fɔ 2017 la wulikajɔba kɛra a la a ko bɔra a ma bi ne tɛ maa si dɔn mali kɔnɔ min b'a fɔ ko révision tɛ se ka kɛ ko révision man kan ka kɛ nka kuma fila de bɛ yen
a kɛ wagati a kɛli sariya kɔnɔ ani mun bɛna falen a kɔnɔ o la kuma fila an ka constitution ko ale tɛ se ka falen ni jamana fan dɔ b'i bolo la ni mun tɛ ka bolo dɛ Kidali bɛ bolo la a taamasiyɛn dira o don dɔgɔkun tɛmɛnen ka drapeau jeni m'a fɔ an ka taa ni marifa ni muru ni tasuma ka taa Kidali bɔ bolo la dɛ an ka sigi fɔlɔ ka kuma Kidali ka bɔ bolo la gouverneur ka kɛ Kidali min bɛ gouverneur jɔyɔrɔ la an ka dɔgɔtɔrɔsow ka kɛ yen an ka écolesow ka kɛ yen an ka tribunaliw ka kɛ yen an ka sɔrɔdasiw ka kɛ yen an ka gendarmew ka kɛ yen an ka gardiw ka kɛ yen Kidali ka kɛ i n'a fɔ Kayi jamana tamaserew ka kɛ yen jamana tamasere dɔrɔn tɛ o parce que mɔgɔw tamasere ko min na o tɛ tiɲɛ kuma ye o ka taa drapeau siri ka taa non o y'a daminɛ mais n ye min fɔ fo juge ka kɛ a bɛ kiiri tigɛ fo écoliso ka kɛ yen l'école karamɔgɔ bɛ yen fo dɔgɔtɔrɔso ka kɛ yen dɔgɔtɔrɔ bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman fo maire ka kɛ yen min bɛ Mali wolosɛbɛn di o n'a ɲɔgɔnna caman donc mun kɛra o b'a jira k'a fɔ Kidali bɛ bolo la hali n'an y'a mɛn ko sema mɔgɔw ko k'olu sen tɛ nin na ko mɔgɔ damadɔ de wulila kan n'o y'a sɔrɔ bi bi in na ko bɛ kɛ Kidali a ma di gouvernement ye nka kuma in lamɛn dɛ a ma di gouvernement ye a ma di sema ye a ma di plateforme ye c'est que Kidali bɛ bolo la a jateminɛ dɔrɔn gouvernement se tɛ ko la sema bɛ yen o se tɛ ko la plateforme bɛ yen o tɛ se ko la donc min bɛ se ko la a b'o de bolo anw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ o tigi bolo o de ye laɲini ye n'an ɲɛ tugu o kan tuguni o b'a jira ko Kidali bɛ bolo la o kama révision constitutionnelle o de ye sariya ye o ye fɔlɔ ye filanan min bɛ yen ni révision constitutionnelle ko la ni o gɛlɛya bi a kɔnɔ ni ko i tɛ se ka vote kɛ i tɛ se ka député sigi parce que gouvernement o de fɔ lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ o de fɔra o ye vote de ye e bɛna constitution vote kɛ cogo di o tuma lakanabaliya bɛ bɔ yen constitution vote kɔnɔ n'o banna lakanabaliya bɛ segin ka na donc n ye min fɔ an ka bɔ ɲɔgɔn nɛgɛn na an ka to tiɲɛ kɔ an ka to jamana kɔ o fana o gɛlɛya b'a kɔnɔ o ye filanan ye ani mun bɛna falen a kɔnɔ a kɔnɔna mun bɛna falen a kɔnɔ kabini n'a ko daminɛna fo ka n'a bila bi la ne m'a mɛn président da fɔlɔ ne de bɛna falen de bɛna falen de bɛna falen a ye kuru de sigi expert ye mun ye jɔn ka mandat b'a bolo légitimité jumɛn b'a bolo n ko expert ye dɔnnikɛbaa de ye u bɛ kodɔn ne jɛɲɔgɔnw b'a la n teriw b'a la u bɛ se baara in na nka e mana kɛ maçon kamalen ye cogo o cogo e bɛ se ka ne ka so jɔ cogo di ne b'i seleke nin dogodogo min fɛ a la ni m'o f'i ye i mana kɛ maçon kamalen ye cogo o cogo i bɛna ne de ka so jɔ n b'a f'i ye n b'i si so saba ɲin'a kɔnɔ n bɛ ɲɛgɛn fila ɲin'a kɔnɔ n bɛ barokɛ yɔrɔ fila sɛbɛn ɲin'a kɔnɔ ne bɛ se ka jɔ cogo di n ko dugukolo filɛ so jɔ n bɛ so min fɛ n b'o f'i ye o ti ɲɛ o o de kɛra anw bɛ fɛ k'a dɔn président da ale ka jate la mun bɛ falen mun tɛ falen nka o kuma sisan o bɛ se ka fɔ dialogue kɔnɔ o bɛ se ka fɔ o kɔnɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'o fɔ o kɔnɔ d'accord mais mun ye an b'a dɔn k'a fɔ révision constitutionnelle mana bɔ yen nɔ a bɛ fɔ ko accord fana o ye gɛlɛya dɔ ye hali ni an b'a dɔn révision constitutionnelle hakilina nana accord de la o de fɔra bi bi in na hakilina mun bɛ ka taa révision constitutionnelle kan a bɛ bɔ accord de kɔnɔ accord in kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi bi in aw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ aw ka laɲini kun ye dialogue politique kɔnɔ a kuma ka se ka fɔ o dun a fɔra ko maka tɛna kɛ accord la e bɛna se ka mun fɔ an ye bi accord ko in na y'a dɔn n kun y'a f'i ye n ko saba bɛ yen u bɛ se ka révision gɛlɛya n ye fila fɔ sabanan an kun bɛ ɲini ka pan o kunna sisan ɲininkali min bɛ yen constitution de bɛ koron ka don accord kɔnɔ wa tari accord de bɛ koron ka don constitution kɔnɔ
accord de kan ka koron ka ben a ka inte de wajibi de o ya wajibi o de ye sariya ye o de ye sariya ye ni fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ constitution de ka bonya kɔnɔ constitution de ka waleyali kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ i constitution falen k'a koron ka don hakilila dɔ kɔnɔ wali bɛnkan dɔ kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o an b'a fɔ mun na nin ko dɔw man ka kɛ parce que n'a daminɛna danyɔrɔ t'a la o ɲuman ye min a kana daminɛ accord de bɛ koron ka don constitution kɔnɔ constitution tɛ se ka o bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye sisan sigi ka kuma ka yɛlɛma don accord la sigi ka kuma parce que yanni sigi ka kuma ka kɛ a bɛ taa wolo min na n'i da don o la sigi ka kuma t'e fɛ o ka mɔgɔw koron ka don ko la de b'e nɔfɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw y'u bolonɔ bila accord la n'o ye SEMA olu ko ni maga bɛ kɛ accord kɔnɔna na k'olu tɛ taa dialogue la o fana bɛ fɔ kɛ an b'o bɛɛ fɔ tasuma fɔli dala ka nɛn jeni fɔlɔ wa ayi tasuma fɔli tɛ da jeni o an b'o bɛɛ fɔ n'an bɛ Mali ko de la vraiment an bɛ Mali ko de la an k'a kɛ hali an bɛ accord ko la ye an b'a fɛ accord de ka kɛ nka garan b'a la balan b'a la n'i ko i tɛ balan kun fɔ i tɛ garan kun fɔ accord ko kɛ cogo jumɛn ka gɛlɛn o la sa nin b'an lase an ka kumakun wɛrɛ ma n'o ye camancɛ bolo ye an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ yen san daminɛ na a yirala mɔgɔ minnu sara a bɛ taa fo mɔgɔ 600 la dɔw ka jate la hali ni dɔw b'a fɔ 300 an b'a dɔn mɔgɔw de bɛ ka sa don o don wagati laban in na wulikajɔ caman kɛra jɛkuluw fɛ o kɛra sababu ye ka dɔ bɔ fali ni ko caman na ye o n'a ta bɛ gɛlɛya bɛ yen a ma ban fɔlɔ an bɛ fɛ ka i hakilina dɔn bi camancɛ bolo in na mun bɛ yen camancɛ bolo ko in na ne yɛrɛ ka kuma na Moti mara ni Segu sanfɛla ko la i y'a dɔn lakanabaliya in jamana kɔnɔ a bɔra kɔrɔn de fɛ a nana camancɛ bolo la a jiginna Saheli bolo fɛ fo kana se Mali fan bɛɛ ma sisan dɔ ta ka jugu ni dɔ ta ye nka a bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ sisan ni lakanabaliya nana a bɛ dilan ni sira fila de ye ne bolo siga kuma bɛnkan ani lakanani an ka sɔrɔdasiw fɛ i y'a dɔn an y'a fɔ Mali in kɔnɔ a taabolo ye bi na mara in n'a taamasiyɛn fɔlɔ ye nganamu ni sonyɛni de ye mɔgɔ bɛ ɲɛna k'a fɔ n'i sera foroba nafolo ma sini lahara b'i ɲininka parce que jangi don i tɛ tɛmɛ abada k'a to i kɔnɔ o ye sini kuma ye mais bi kuma ye min ye ne bolo i ka fɛn bɛɛ sonya nka jamanadenw ka lakana u ni siri bɛ min na ala kama o to yen kuma minnu bɛ senna bi a b'a la ka yira an na dɔɔni dɔɔni an ka kɛlɛkɛminɛnw a nafolo bɛɛ jɛnna n'a ye hakɛ min fɔra a la ka se o ma nka an ɲɛ t'a baara la avion ko kuma minnu bɛ senna bi o b'a jira k'a fɔ nganamu b'a la maa bɛ se ka jamana tunu cogo la ni kuma yɛrɛ ka fɔ wa a kuma fɔra fana sɛgɛsɛgɛli ma y'a la kɛba ma y'a la ɲɛgɛli ma ye a la n'o kɔni kɛra maa ni tora o tuma na i ni yɔrɔ b'o la dɛ a jurumu b'i kana a doni b'i kun wa politiki dengali fana ka kan ka kɛ i la donc o ye kɛlɛkɛminɛn ko ye nafolo min fɔra a ka don a la jɛlenya kan walidenw kana ta ka taa bila saya la ten kelen filanan maa si tɛ se k'a fɔ ne mun taga ye ko ne b'a fɔ ko tiɲɛ b'i fɛ ko kɛlɛ bi fila ni dɔngɔnɔ cɛ a tɛ se ka kɛ ne min filɛ kuma na ne y'o taamaseere dɔ ye ne yɛrɛ y'o taamaseere dɔ ye o tɛ se ka kɛ mais ko nana cogo jumɛn mɔgɔ de wulila Amadu Kufa fila don ko a bɛ jihadi kɛ jihadi ni n b'a fɔ parce que a y'o de fɔ mais n'i wulila k'i bɛ ko o ko kɛ fɔlɔ nin don nin tɛ mais an ka nin ta i taara Afganistan i taara Syrie i taara Libye i taara yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ fɔlɔ k'i sara i somɔgɔw de la o i b'a fɔ olu de fɔlɔ ye a ye ne dɛmɛ n'i k'olu ma a ye ne dɛmɛ ko fila bɛ o kɔnɔ ni minnu sɔnna ka i dɛmɛ i bɛ kulu fɔlɔ min dilan o ye i ni somɔgɔw de ye
mais filanan minnu banna i bi fɔlɔ minnu faga olu de ye o de kama nin kulu in a ye fila min fa a m'o fa siya wɛrɛ la a y'a yɛrɛ balima ni fɛn min fa a m'o fa yɔrɔ wɛrɛ parce que u ma sɔn ka to a kɔ u m'a to a ta la nka n'a bɔra o la ka taa se maa wɛrɛ ma olu bɛɛ dun ye siya kelen de ye olu fara ɲɔgɔn kan ka taa u ye min fɔ somɔgɔw ye n'olu ma sɔn n'olu faga ka t'o kɛ fɛn wɛrɛ la n'a ma ɲɛfɔ ka ɲɛ a bɛ fɔ fulaw nana siya wɛrɛ fa or olu bolo siyako tɛ o olu bolo ni maa min ma fara an kan an b'o fa donc n'o kɛra olu fana b'a fɔ fulaw de nana an fa an fana ka taa fulaw ɲini k'a fa halisa an ma se ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka o faamu a ko bɛ yen de siyako tɛ a ye tugu nkɔ ni min ma tugu nkɔ n bɛ o masiba donc ni min taara masiba o fana b'a fɔ n bɛ taa n ta sara donc an bɛ don tasara ko de la fo a bɛ n'a fɔ siyako tɛ ka sɔrɔ siyako tɛ parce que n'i k'i b'a kɛ siyako ye ni fila fɛn fɛn wulila ka dɔgɔnɔ fɛn fɛn fa a den b'a la a buran b'a la a balima b'a la a teri b'a la ni dɔgɔnɔ fɛn fɛn wulila ka fila dɔ fa a buran b'a la a teri b'a la a limana b'a la a den b'a la parce que u furulen bɛ ɲɔgɔn ma o kosɛbɛ ni o tɛ k'a fɔ don ɲɔgɔnna kɛra ka se yɔrɔ dɔ la taali bi kɛ bajankara dugutigi ye cogo di kelenya de nana bɛn de nana furu nana hakililaw nana kɛ kelen ye kosɛbɛ donc communauté ko in o ye min bɛ se ka mɔgɔ hakili yigiyigi mais o tɛ n ye min fɔ sisan a ko bɛ yen de a ko bɛ yen nɔ de mais ni o kɛra pour que ka se ka bana min ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ka se ka mɔgɔw lakana fo maramafɛn min bɛ ka kan ka di mɔgɔw ma n'i y'o wari dɔn a ka gɛlɛn dɛ e b'i wele Lazara binkani bɛ kɛ nin dugu in na avion min ka kan ka na e y'o wari nganamu e tɛna fo sini sɔgɔma tiɲɛni mana kɛ o jɔn nɔ ye ɔ milisiw cayali kun bibi na nin bɛɛ b'o de kɔnɔ c'est-à-dire est-ce que a ka kan milisiw kan ka kɛ yen bi yan milisi kelen man kan ka to yen kelen a man kan ka to yen marifa maa maa bolo ko e tɛ sɔrɔsi ye e tɛ polisi ye e tɛ gendarme ye e tɛ gardien ye a kan ka minɛ i la mais u ko mɔgɔ minnu kan k'u lakana k'ulu tɛ yen n'i y'a ye k'ulu yɛrɛ b'u ka lakana sabati olu ka wari ma dun wa o bɛ kɛ cogo di olu ka wari nganamu na o milisiw ka kuma de y'o ye o k'u yɛrɛ de lakana sisan kɔni minnu ye wari nganamu olu fana bɛ ɲininka de wari min taara yɔrɔ min na ka bɔ yen mɔgɔw ka se ka labɛn u ka taa u jɔyɔrɔ fa a fɛɛrɛ ko e hakilina ye mun ye fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ an y'a ye k'a fɔ jɔnkuna taara mais dialogue de ka ɲi ka kɛ pour que ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na parce que Amadu Kufa ko fɔ président y'a jira k'a fɔ ko kuma sigi tɛna kɛ n'a ye ko joli b'a tɛgɛ la ani IAD fɛɛrɛ jumɛn b'e bolo o ko la fɛɛrɛ ye fila de ye wajibi kuma bɛ kɛ lakana bɛ kɛ an bɛ kuma ni u ye maa maa bɛ ka kumakan bɛ se ka nin ko nɔgɔya an bɛ kuma k'a fɔ sisan yala an bɛ taa kuma Amadu Kufa fɛ wala an bɛ taa kuma IAD fɛ ko dɔw b'a ko kɔnɔ ne filɛ position min na n ti o dɔn donc n tɛ fɛ ka don kuma la parce que a fɔli ka nɔgɔ ma bi parce que a don ne bɛɛ tɛ n bolo donc vraiment i bɛ yafa ma n tɛna se ka fɛn fɔ nin na parce que a dalilu bɛɛ tɛ n bolo a dalilu bɛɛ tɛ n bolo parce que an b'a ye k'a fɔ conférence d'entente mun kɛra 2017 olu y'a jira k'a fɔ ko kuma ka ɲi ka kɔ n'u ye minnu ye maliyɛnw ye nin kuma bɛna taa n y'a f'i ye n ko nɛgɛ bɛ tigɛ fanda de la o nin kuma bɛna taa dialogue national la o n'a kɛra kɛcogo ma ko dialogue kuma fɔ nin kuma bɛ fɔ yen ni maliyɛnw bɛnna min kan an bɛ t'o sira fɛ n'u ko an bɛ kuma an bɛ kuma n'u ko an tɛ kuma an tɛ kuma mais comme maliyɛnw bɛna wele u b'u hakili la fɔ an k'an sigi k'o kɔnɔ mun ye jɔnkuna tali ko ye e hakilina ye mun ye fɛɛrɛ ɲuman don wa bon ne ye a f'i ye sisan dialogue national la k'a fɔ karisa ni karisa taara o ye maa ko ye ne da t'o la nin fana ye maa ko ye ne da t'o la c'est à dire maa ko kɔni ne da t'o la karisa bɛ se ka nin baara in kɛ yan karisa kan ka nin fɛn in kɛ yan ne da t'o la mais mɔgɔ ta kun bɛ yan hali ni maa ko mɔgɔ ta kun bɛ centre kama ne bolo gɛlɛya b'o la parce que n'i ko sisan haut représentant o ye lasigiden de ye ne ka dɔnniya la président ka haut représentant région kɔnɔ gouverneur de région de ye ne ka dɔnniya la
o ye gouverneur de région de ye maintenant gouverneur de région bɛ yen haut représentant bɛ yen olu ka baara bɛna sogolo ɲɔgɔn na cogo di ka taa sira ɲuman fɛ o gɛlɛya bɛ ne kan filanan ne bɛ min dɔn haut représentant la a bɛ taa kɛ kɔfɛ jamana dɔ de ye wali kɔfɛ kulu dɔ de ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ne tɛ o yɔrɔ la n b'o kɔni dɔn nka min bilala la o bɛ se o tɛ se n da t'o kuma na nka ne yɛrɛ kɔni ma o représentant ko faamuya ka gouverneur to yen jamana kɔnɔ. mun y'an dɛmɛbaga jɛkulu ye MINUSMA Barkan bolo bɛ ka si u ma kosɛbɛ wagati laban in na surtout fali minnu kɛra camancɛ bolo la a bɛ ka yira k'a fɔ k'u tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ ka mandat yɛrɛ renouvelé la kɔsannin na ko ka dɔ fara a kan fɛɛrɛ ka tigɛ u ka se ka taa centre la o faral'u ka baara kan bi e hakilina ye mun ye nin dɛmɛbaga jɛkulu ninnu na ka fara G5 Sahel yɛrɛ kan. ne bolo mɔgɔ bɛ se ka lakana o tɛ kalifa o lakana i yɛrɛ b'i jɔ ni o ye de la sécurité ne se délègue pas elle s'assume Mali y'a kan k'a ka lakana kɛ fɔlɔ ni maa b'i wele min bɛ fara an kan o bɛ sɔrɔ ka wele n teri n dɛmɛ ka wara kun ci a ko t'i bolo a kunkolo t'i bolo a ka gɛlɛn dɛ Barkan MINUSMA nin bɛɛ ye dɛmɛbaw de ye nka mun bɛ senna bi a b'i n'a fɔ anw yɛrɛ nin yɔrɔ ye min an kɛlen bɛ k'o ta k'o de di dɛmɛbaw ma o de ye ne ka gɛlɛya nin ko kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ an yɛrɛ b'an jɔ an jɔyɔrɔ la dɛmɛbaw ka sɔrɔ ka fara an kan kuma fɛn b'i senna bi ninnu ka ko la o kuma tɛ se ka fɔ ne tɛ dɛmɛbaa lagosi ne ta bɛ an ni an yɛrɛ de cɛ yali an ka armée an ka finitigiw olu bɛ se ka na fanga sɔrɔ k'u jɔ jɔyɔrɔ la cogo jumɛn u tacogo o ka jɛya u bɛ kalan nin ko in na cogo min na o ka jɛya tayɔrɔ kana kɛ n terikɛ den b'a la ministre député den b'a la officier den b'a la formation kɛ kuma dɔ kana bila ka taa n'a gɛlɛyara u bɛna dɔ ka taa bila o nɔ la o ye a kalanyɔrɔ ye a sabanan kɛlɛkɛminɛn o bɛ se ka ɲuman bɛ se ka di u ma cogo di ka sɔrɔ nganamu t'a kɔnɔ min bɛ se k'o lakana naaninan u donna la parce que n'i k'i bɛ donna i bɛ don a la ni jamana kanu de ye k'a fɔ n bɛ ni di mais o fana na fɛn misɛnmanin dɔw bɛ yen fo o ka y'i bolo ni tora la mun bɛna kɛ ni banana mun bɛna kɛ ni mɔgɔw tora kɛlɛ la bi mun fɔ dɔrɔn maa 5 sara mais maa 5 sara tɔgɔ b'u la jamu b'u la soma b'u la balima b'u la bɔrɔ b'u la olu tɔgɔ fɔlen ko gɛlɛma ye k'olu su ta k'a kɛ kɛsu kɔnɔ ka na n'a ye k'a d'u somaw ma olu ka saliw kan o ye ko gɛlɛma ye ka kaburu dɔ dilan ni an ka mɔgɔ minnu ni tora Mali la olu filɛ nin ye ko gɛlɛma ye donc fo o fɛnw de ka ye a la mais a fɔra ko gɛlɛya dɔ fana ye accord de défense ye n b'a dɔn a ta kuma e tun bɛ gouvernement na non accord de défense taara kabini Modibo tile la o y'a sɔrɔ ne ma don école la fɔlɔ kan bɛ mun taara 2015 an ka négociation daminɛ kuma Algérie accord mun signé na i bɛ k'a ka gouvernement fɛ ani Faransi cɛ o accord de défense est ce que bi o fana tɛ gɛlɛya ye an ka armée kan n bɛ segin a kan dɛmɛbaa ye ne bolo n'a fila de ye a koloma yɔrɔ ye an yɛrɛ de ye Ala kama Ala kama ko yɔrɔ dɔw bɛ k'u tɛ se ka se yen o de fɔra an yɛrɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ accord de défense b'u bali ka taa yen n bɛ kuma kelen f'i ye ne ta ye n ka du ye i tɛ se k'a fɔ ko ne tɛ don nin bon in kɔnɔ a la dɛ ne ta ye n ka du ye i tɛ se ka da dɔ tuguni ko n tɛ don yen an ka Mali k'an ta ye dɛ an ka Mali kɛ malidenw ta ye dɛ ne bɛ se ka taa i ka so bi k'a fɔ nin so in filɛ i tɛ don yen o kɛcogo jumɛn bɛnn'a kan an bɛ bɔ a bɛn kɔnɔ kɛ i tɛ se ka fɔ ne ka so ko tɛ don nin kan k'an bɛnn'o kan e bɛ fɛn kalama accord in kan ne tɛ fɛn kalama accord in na n bɛ min ye journaliw kɔnɔ n b'o dɔn a la n bɛ min dɔn yɛrɛ ka dɔnniya la n bɛ o dɔn a la mais n bɛ kelen kɔni dɔn ni accord in o accord wɛrɛ o ni b'i ka dutigiya la i jɔ i ka du fan bɛɛ la sɔrɔdasi ko don sɔrɔdasi ko tɛ mɔgɔ bɛ ko o ko la dɛmɛ o ye nafila ye i bɛ min kɛ i yɛrɛ kolo la
o de ye fɔlɔ ye. Ɔ fali laban minnu kɛra an b'a ye k'a fɔ civiliw de bɛ ka fa kosɛbɛ a yirala k'a fɔ MINUSMA bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u ka baara fɔlɔ ye ka civiliw lakana est-ce que bi in na MINUSMA b'u ka baara la Mali la? Ne ka lagosi tɛ MINUSMA k'a tɛ Balkani k'a tɛ Faransi k'a tɛ Sini k'a tɛ Rusi ka Mali k'a jɔ a jɔyɔrɔ la. An k'an jija an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la tɔ ye na fila ye parce que ninnu minnu bɛ yan olu yɛrɛ ka to yan o t'olu ka laɲini ye u ka to yan o tɛ anw ka laɲini ye u bɛ se ka taa telera cogo di an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n bɛ segin a kan an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ka sinsin an ka armée kan ka sinsin an ka armée kan ɔ G5 Sahel kun o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye o ye an yɛrɛ ye o o ka ɲi o ye fɛɛrɛ ɲuman ye o ye an yɛrɛ ye nka k'a fɔ anw b'an ka fanga fara ɲɔgɔn kan nka nafolo bɛ maa wɛrɛ kun ka na dɔ b'a baara jɛ dɛ a gɛlɛya kɛ bɛ nafolo ko ye dɔ b'a baara jɛ dɛ o de bɛ ka kɔnɔ ne b'a dun ka maa wɛrɛ b'a nasɔngɔ bɔ i bɛ sɛgɛn dɛ i yɛrɛ b'a nasɔngɔ di cogo de ɲini ɔ mɛ ni a siège ka ɲi ka sigi bi a bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn ye Badalabugu kɔni tɛ yen tɛ kɛlɛ bɛ ka k'o la yen tɛ yen tɛ maa dɔ n'i yɛrɛ sera ka don mɔgɔ kunkolo la cogo cogo k'i bɛn'o waleya ne bolo a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma ne bolo hali Bamakɔ tɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn ye mankan bɛ yɔrɔ min na kɛ mankan bɛ yɔrɔ min na hali o la fana duguba kɔnɔna tɛ laɲini yɛrɛ la hali kan minnu bɛ dugu kɔnɔ bi olu bɛɛ kan ka bɔ dugu kɔnɔ de hali ni kɛlɛ tɛ yen hali ni kɛlɛ tɛ yen kan minnu parce que i ye nin kan fɛn fɛn ye dugu sera a ma de a ma sigi dugu kɔnɔ dugu sera a ma de ni dugu sera kan ma ka sera dɔ kan bɛ wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛ fɛn kɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛna kɛlɛ kɛ état major ta k'o sigi dugu cɛmancɛ la o bɛ kɛ cogo jumɛn d'accord n'o faamuyara an bɛ taa an ka kumakun wɛrɛ la n'o ye ɲininkali ye mun kɛra président fɛ Jeune Afrique kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ a ye kuma caman fɔ i da sera a dɔ ma n'o ye an ka kɛlɛkɛminɛnko ye a y'a yira k'a fɔ an ka musaka fanba bɛ taa lakana sira kan 22% a y'o de yira ɔ an b'a ye k'a fɔ o ɲininkali kelen in kɔnɔna na a ka jaabi dɔ kɛra mun ye ko wagati laban in na an ye hélicoptère 2 san paiement français bolo k'olu tɛ ka se ka baara kɛ tugun u bɛ dugu ma ka d'a kan u ni minɛni mun ka kan k'u ma k'u la ɔ Karim fana commission de défense assemblée la o fana y'o sɛbɛntiya assemblée la Faransikaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye k'a bɛ se ka kɛ ko nanbara donna kow la feere yɔrɔ la ɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye nin ko ninnu bɛɛ la bi bi na président ye kuma minnu fɔ Jeune Afrique kɔnɔ ka da bi gɛlɛya in kan mun bɛ Mali kɔnɔ an y'a daminɛ ni mun ye n'o ye musakaw ye mun bɛ taa nin sira kan ne ka kuma ye fila ye Jeune Afrique ka ɲininkali in na ani jaabi minnu dira dutigi tɛ tasuma don a ka du la dutigi tɛ fɛn fɔ min bɛ na ni fitinɛ ye dutigi bɛ na ni sabali de ye ka saliji bɔ ko gɛlɛman kan tasuma don i ka du la o ye n ka kuma fɔlɔ ye n ka kuma filanan ye min ye kuma in bɛ ko dɔ de sɛbɛntiya a fɔra ko Mali nafolo 100 sarada la 22 min bɛ ta ka don an ka maramafɛnw na 22 100 sarada 22 kɔni a bɛ bɔ kɛsu kɔnɔ nka yala a bɛ don a la kuma in kɔrɔ y'a de k'a fɔ a tɛ don a la mɛn dan ye mɛntigila ye mɛntigila y'a fɔ k'a tɛ don a la o kuma fila de bɛ ne fɛ ka fɔ nin na a tɛ don a la ɔ mun ye ne m'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ président de y'a fɔ kuma in kɔrɔ y'o de ye a ka jaabi in kɔrɔ de y'o ye kuma kɔrɔ y'o de ye tiɲɛni minnu donna an ka kɛlɛkɛminɛnw ko 100 saradala Mali nafolo la 22 de bɛ ta ka don lakana la nka ale yɛrɛ y'a fɔ ko minɛn dɔw sanna a ma san jɛlenya kan a sanna cogo jumɛn a kɔni a sanna bilalen bɛ yen tɛ a tɛ se ka pan o tuma na nafolo min bɔra mun kɛra a la dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a ka kuma ɲɛsinnen bɛ feerebagaw de ma minnu y'a feere a ma e hakilina ye mun ye o yɔrɔ la i ka jateminɛ na ne ka hakilila ye min ye mɛntigila ko
ko wari min bɛ bɔ a bɛɛ tɛ don a bɔ kun na ne hakili dan y'o ye o tuma a ka sɛgɛsɛgɛ k'a ye a donna min na nin dɔrɔn tɛ dɛ fili bɔra a ɲɔgɔnna caman bɛ yen ni fili bɛ bɔ a bɛ bɔ fan jumɛn fɛ an b'a dɔn président kelen fana tɛ baaraw kɛ fili bɛ se ka bɔ fan jumɛn fɛ feerebaga wa ou bien mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'a san halisa a bɛ taa baga bin yɔrɔ ma ka tɛmɛ yɔrɔ to yen o jamana kɔnɔ nafolo bɛ ɲini cogo min na o dɔnnen don a bɛ bɔ cogo min na o dɔnnen don a kan ka dun cogo min na o dɔnnen don min kɛra nafolo o bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo min na o dɔnnen don o sɛgɛsɛgɛbaw dɔnnen don nafolo bɔra minɛn taara san a ma k'an sago ye sɛgɛsɛgɛbaw bɛ yen u ka bila sɛgɛsɛgɛli la n'u ye jaabi min fɔ an bɛɛ b'a wasa dɔn o la nka ni kuma fɔra ten taama bɔ sisi ma bɔ an y'a mɛn ko mɔgɔ dɔ wulila ka bɔ o jɔyɔrɔ la a fɔ bɛɛ la musa ni o ye mɔgɔ dɔ wulila ka bɔ o jɔyɔrɔ la n'i ye maa bɔ a jɔyɔrɔ la nin kan kan i b'o dogo wa i b'o fɔ de malidenw bɛ mun ɲini bi min kɛra u k'a dɔn u hakili ka sigi n'i ye mɔgɔ bɔ a bɔ jɔyɔrɔ la nin na i b'a fɔ de a ka dɔn k'a fɔ min kɛra a ma ɲɛ ɲangin bɔra a kɔfɛ nka n'o kɛra dogodogonin ye mun bɛ dogo fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ a ye caman fɔ a la hali camancɛ bolo in an y'a ye k'a fɔ wagati min na fali kɛra gouverneur wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la hali armée kɔnɔna na chef d'état major bɛɛ changera o ɲangini ninnu e yɛrɛ fɛ a kɛcogo ɲɛna wa ou bien olu ye fɛɛrɛ dɔw ye bi in na bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ fa dalu dafalen tɛ n bolo k'a fɔ n bɛ se ka hakilila di nin kan cogo min na parce que ne man ka kuma ten ne bɛ kuma fɛn fɛn fɔ n ka kan k'a fɔ ni dalu de ye n'i ye fɛn fɛn fɔ bi n k'a dɔn sinikɛnɛ san 10 n bɛ se ka ɲininka donc n tɛ se ka kuma fɔ ten mun kun ka ɲi ka kɛ président fɛ a kɛra wa a wagatiw la a dalu tɛ n bolo k'a fɔ i ye moti gouverneur fɔ sisan ale ka responsabilité min ye nin na élément tɛ ne bolo dalu tɛ n bolo honnêtement n'a bɛ n bolo n b'a fɔ mais n kun bɛ se ka min fɔ siɲɛ min na n y'o fɔ tuma min na u ye sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔw wuli k'a sɔrɔ politiki ɲɛmaa kelen ma ɲininka a don n y'a fɔ k'a fɔ ne t'o faamu parce que n'i y'o kɛ o kɔrɔ ko de sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ min ka diw ye u b'o kɛ k'a sɔrɔ politiki ɲɛmaaw ma jɛ ni o ye o ma ɲi jamana kɔnɔ o ma ɲi armée ma n y'o fɔ mais nin de ka kan ka wuli parce que nin m'a ka baara kɛ ni dalu tɛ ne bolo ne ye fɛn f'o la mɔgɔw da donnen armée na o de b'a tiɲɛ fana e bɛ mun fɔ yɔrɔ la minnu b'o fɔ olu jamana mara cogo dɔn jamana bɛ mara politiki mɔgɔw de fɛ ni jamana yɛrɛ b'a cogo la ka ɲɛ ministre de la défense ye civil de ye o ministre de la sécurité ye civil de ye o normalement c'est ça la république mais ni gɛlɛya nana falen bɛ se ka don o la yanni lafiya ka na sinon i tɛ se k'a fɔ ko civil da tɛ don sɔrɔdasi ko la non i tɛ jamana sɔrɔdasi yɛrɛ tɛ sɔn o ma non le pouvoir militaire relève du pouvoir civil mɔgɔ min bɛ jamana mara ko la i bɛ démocratie dɔn i bɛ république dɔn sɔrɔdasi yɛrɛ tɛ sɔnli ko la yɛrɛ o ka di olu ye yɛrɛ mais ni gɛlɛya nana ka se yɔrɔ dɔ la ko dɔw bɛ kɛ walasa ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ obligatoirement bi in na k'a fɔ ko sɔrɔdasi ka ministère de la défense mara k'a fɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i bɛ ban o ma par principe o ka gɛlɛn mais dans un cadre normal non le gouvernement est civil dans un cadre normal. D'accord. Jeune Afrique interview in kɔnɔ e sera ka sinsin fɛn jumɛn kan ko président ye mun fɔ e yɛrɛ fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye n'an ye baara kɛ n'a ye an bɛ bɔ gɛlɛya la. Bon c'est jamana ko ka bon interview kelen ma a ka bon ɲininkali kelen ma interview in kɔni na ne ye hakilila kelen min fɔ n bɛ segin o de kan dutigi tɛ tasuma don a ka du kɔnɔ a bɛ saliji de bɔ fitinɛ k'a ka du kɔnɔ ne bɛ se k'o de fɔ a la. d'accord bi bi in na ni wulikajɔ ka ɲi ka kɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ka ɲi ka kɛ mun ye Bɛti Muntaga Tall jamana ko in na an bɛ yɔrɔ min bi politiki mɔgɔ société civile diina mɔgɔ bɛɛ jɔyɔrɔ ka ɲi ka kɛ mun ye bi. ka ɲina i yɛrɛ kɔ ka kɛ Mali fɛ ka ɲina i yɛrɛ kɔ ka Mali bila i yɛrɛ sanfɛ n'an sera k'o kɛ bi an bɛ don waati kunkurunin
an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an bɛ bɔ a la a ko bɛ bɔ de bolo ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ka Mali bila i yɛrɛ sanfɛ Mali mago b'o de la bi Mali b'o de ɲinina malidenw fɛ dala kuma tɛ dɛ waleya ko don. D'accord. Ɲininkali dɔ bɛ a ka kan k'o k'i la n b'a dɔn i ka wulikajɔ caman b'o sira fana ka politiki sira fɛ n'o ye diina ani politiki se ka taa ni ɲɔgɔn ye cogo min an b'a ye k'a fɔ Amadu Kufa n'i da sera a ma laɲini dɔw b'a fɛ n'o ye ka se k'o waleya jamana kɔnɔna na kiiri tigɛli siraw fɛ ka na fo an ka kalanw sira fɛ e hakilina ye mun ye a ka laɲini ninnu na a bɛ se ka waleya wa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a kan wa? Ne bɛ n da don nin diinɛ ko kuma ninnu na waati min na politiki kɛnɛ kan ma politiki mɔgɔ ka dɛmɛ sɔrɔ hali ma diinɛ mɔgɔ ka dɛmɛ sɔrɔ mais n kun b'a lawuli o kama n y'a lawuli min kama jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo di fitinɛ bali ka don jamana kɔnɔ cogo di n bɛ n dantigɛ i ye don min na n y'a fɔ an ka silamɛ furusiri don ba la n y'a kɛ parce que n ɲɛ b'a la musow b'a la ka tɔɲɔ ka se yɔrɔ min ma i bɛ don furu la k'i kɔnɔnaden bɛ wolo san 30 san 40 ni e cɛ ntanyana don min na a bɛ fɔ ko furu ma siri mɛri la ko e tɛ furu la k'e bɛ kulonkɛ de la ko e niyɔrɔ tɛ tiɲɛna e ni denw ka bɔ cɛ dɔgɔnin ka don so kɔnɔ nin bɛ fɔ ni da jumɛn ye an dun b'a dɔn an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na bi furu min bɛ siri misiri kɔnɔ alimami fɛ o ka ca min bɛ taa kɛ mɛri la ye o tuma duguba musow olu kɔni olu lakananen dɔɔnin ko la mais tɔw olu ta bɛ kɛ cogo jumɛn et puis fana mɔgɔ i ka diinɛ n'i k'i bi tugu a kɔ mɔgɔ kana bana min n'a cɛ n y'a kɛ ka da o ko fila kan n b'a fɔ don min na silamɛ sali minnu bɛ yen ne a tɛ olu bila a y'u bila bi bi n'a fɔ ko mawuludi bila la ko nɔgɔman don mais a kuma bɔra min sali hali sali dugujɛ baara min kun bɛ kɛ n'o tɛ kɛ bi a kuma bɔra min n ko mun tɛgɛ de donna ni kuma bɛ assemblée kɔnɔ a don n tɛ majorité ye n ma se k'a bɛɛ sɔrɔ mais n donna n'a kuma ye dɛ a kuma bɛ kɛ mun kama ka n'a to mɔgɔw ka muruti mara ni fanga kama k'a fɔ k'o b'u bali u ka diinɛ baara kɛli la a lawulila o de kama bi bi n'a kɛra mɔdi ye bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ bɛ taa yɔrɔ bɛɛ b'i disi gosi bɛɛ bɛ kɛ min kɔnɔ o ye bɛɛ kungo ye mais a ko daminɛ ta don min na a daminɛna cogo min na n ye hakili jigi fitinin dɔ de kɛ o la o n'a a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ donc n'an bɛɛ silamɛ jamana de kɔnɔ kɛmɛ saradala n'a dɔgɔyara maa 95 o ye silamɛ ye mais n'a dɔgɔyara maa 99 kɛmɛ saradala o bɛ diinɛ dɔ la kɛra diinɛ fɛn fɛn ye chrétien b'o la protestant b'o la maa bɛ se k'a fɔ ko olu hakilila ye min ye i t'o fara i ta ka mara kɔnɔ wa o tuma i bɛna jɔn mara baganw wa ni adamadenw de mara ko fila de bɛ yen adamadenya bɛ bolo o kan ni lafiya n bɛ fɛ ka so sɔrɔ n bɛ fɛ ka kalan sɔrɔ n bɛ fɛ ka sira sɔrɔ n bɛ ani n dalen don min na min bɛ ni bagan bɔ ɲɔgɔn na n'o ye ala ko ye n bɛ fɛ ka taa o sira fana fɛ parce que n'i k'i b'a b'o la hali k'a bila sanu so kɔrɔ a tɛ jɛn n'a ye donc i bɛ baara kɛ n'o fila ye n'i y'o sira kelen bila ka kelen to i bɛ fili la a fila bɛ se ka don ɲɔgɔn na a fila ka kan ka don ɲɔgɔn na yɛrɛ ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn tiɲɛ parce que la mɔgɔ bɛna laïcité ko kuma de u ma laïcité faamu de mɔgɔ ɲɛna laïcité ye diinɛ kɛlɛ ni diinɛ gɛnni ye laïcité ye de ka bɛɛ ka diinɛ ka sɔn diinɛ bɛɛ ma ka bɛɛ ka sara jiri la ka bɛɛ ka sarati jiri la mun ye diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ ka u da don politique la u ka kan wa n ye a fɔ don dɔ la n ko je ne sais pas si ce sont des Maliens à part entière ou des Maliens entièrement à part diinɛ ɲɛmɔgɔ nafolotigi kalanba
jagokɛlaba fɛn fɛn bɛɛ ni maa maa ko hakilila bɛnna ŋaniya bɛnna ka Mali baara ne ko i kuma dɔnyɔrɔ bɛ a la nka ne ko sisan n bɛ taa politiki la ni n taara ni n ka avocat fini ye n bɛ ɲangi ni dɔgɔtɔrɔ ka taa da don politiki la n'a taara ni dɔgɔtɔrɔ fini ye a bɛ ɲangi ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ko a b'a da don politiki la n'a taara ni diinɛ fini ye a bɛ ɲangi kuma bɛ o de kan kuma b'o de kan nka k'a fɔ n ye nin dati don na non maliden bɛɛ ka kan Mali la diinɛ ɲɛma a bɛ komi alimami ou bien pasteur mɔgɔ dɔ mun bɛ mɔgɔw laseli o ka t'i jɔ k'a fɔ bon a ye nin kɛ a ye voter karisa ye o ka kan wa est-ce que Batoni ka kan ka taa jɔ k'a fɔ a ye voter karisa ye o man kan o man kan ka kɛ bon kuma filɛ nin y'i kɔrɔ o siraw de kan ka jateminɛ banna o la sa an bɛ fɛ k'i ɲininka aw ye wulikajɔ mun kɛ ani sisan wulikajɔ mun bɛ ka kɛ an b'a dɔn danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ jɛkuluw bɛ ka caya bɛɛ bɛ wulikajɔ la e bɛ se ka mun fɔ denmisɛnninw ye minnu bɛ wulikajɔ la wagati in na aw yɛrɛ ka jateminɛ na ani aw ta danfara minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'u ka laɲiniw sɔrɔ bon an nana cogo min na n'an bɛ taa ten an dun bɛ taa ten de fɛn bɛ laban denmisɛnninw de bolo dɛ olu fana bɛ ka taa k'a to denmisɛnnin wɛrɛw bolo donc doni ye fila ye doni fɔlɔ kɔrɔbalenw olu jɔyɔrɔ ye mun ye dɔgɔmaninw ladamuni na u kalanni na u ka bila sira la o yɔrɔ la ne ye filiba min an ka ko la an ye kalan bila ladamu ye instruction an y'o bila éducation sanfɛ n'i donna o la fili bi kɛ o kama an denw ko caman bɛ yen anw de ka kan k'o yir'u la o ma kɛ mais filanan ye min ye olu fana tɛ se k'u sigi k'a fɔ a ye wuli ka bɔ yen dɔrɔn a ye taa anw min na non o fɛn tɛ o fo a ka ye de k'a fɔ a kanu b'i la a dusu b'i la a dɔnniya b'i la ne donna nin ko in na san 30 ne b'a fɔ maa si ye sira di yan n kɛra n ka jamana fɛ a don a ka nɔgɔn ma n bolo bɛ n kɔ sɔrɔ n bɛ Ala fo k'a barika da n bɛ cabinet d'avocat kɔnɔ a ka bon a bɛ Bamakɔ cabinet d'avocat bɛɛ la foyi gɛlɛya tɛ n na n y'o de bila ka bɔ ka taa marché foyi kun ko tɛ n na n'a bɔra faso kanu na donc n'o b'i la ka ban i ka kan ka min kɛ i b'o kɛ o la i t'a fɔ maa maa di yan dɛ a bɛna a yɛrɛ d'i ma i ka kan ka min kɛ faso baara la i b'o jɔyɔrɔ sɔrɔ i b'o baara kɛ ne bɛ min na o y'o ye an ka ɲininkali laban bɛna kɛ mun ye o ye kunnafoni di an b'a dɔn kunnafoni di ka bon i bolo kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ politiki mɔgɔw la e de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye san o san i bɛ politiki kunnafonidilaw wele ka na ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye jamana taabolo kan o hakilina fɔlɔ bɔra de la politiki mɔgɔw la i bɛ ka continuer k'a waleya o la an b'a dɔn n'a ta bɛ kunnafoni di gɛlɛya b'a la bi bi in na jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun f'an ye e ka jateminɛ na jamana in kunnafoni di bɛ ka taa sira mun fɛ tiɲɛ tɔgɔ ko Ala jamana kunnafoni di ko in bi gɛlɛya caman b'a kɔnɔ a gɛlɛya fɔlɔ ye a gɛlɛya dɔ ye kunnafoni yɛrɛ di cogo falenna fɔlɔ fɔlɔ dama de kun gosi kɔsa fɛ radio ko nana don a la kɔsa fɛ journal ko nana don a la bi bi in na an bɛ réseaux sociaux ko la mɔgɔ ka n'i miiri diɲɛ foyi la bi k'i bɛ se ka kɛ gunde ni dogo la o tɛ yen n'i b'i miiri k'i bɛ se k'o kɛ i t'i kodɔn de mais maa min fana bɛ bɔ ko b'a fɔ ko n bɛ se ka ko cari i tɛ se k'a fɔ dɔrɔn téléphone bɛ n bolo n bɛ vidéo kɛ min ka di n ye n b'a fɔ o baara tɛ ne kɛra nin secteur ministre ye
n ye baara dɔ kɛ ka bɔ baara ka baara ban k'a bila pewu n bi bɔ a la don min na carte biométrique o bi san 2 o yɛrɛ ye misɛmaniya la moi la loi sur la presse et les délais de presse ne sagɛra bɛɛ kan ka numérique yɔrɔ ta don a la réseaux sociaux ta kura minnu b'a la journaliste ni kalan min ka kan a bɛ se ka kalan in sɔrɔ cogo di o kama n ye école de journalisme ko goloba n bɛ bɔ yen dɔrɔn sɔrɔ école ko banna dɔrɔn a tɔ tora écoledenw ka don parce que i bɛ don ko o ko la fo ka sɔrɔ i bɛ se de i y'a kalan kɛ minnu ma se ka journaliste la bi mais ma journaliste kalan kɛ ka place bila olu ye u ka taa u ma min kalan école la n'u donna la bi u ye caman kalan u ye caman faamuya mais u ka taa a baara dafa sariya la i bɛ se ka taa kunnafoni sɔrɔ cogo di i b'a lase cogo di n'i y'a lase jɛlenya kan a ye min tɔɔrɔ o bɛ se ka bali cogo di ka baga i ma nka n'i y'a kɛ nkalon fana kan ni ɲangi min ka kan ɲangi n y'a fɔ an kasola don kɔni o t'a sira ye an k'o to yen nka ani fɛn tɛ sɔrɔ tɛ kelen ye dɛ karamɔgɔkɛ e ka minɛ sisan k'a fɔ i bɛ taa bila kalo 3 ka so ani k'a fɔ i ka nin yɔrɔ in b'i datugu kalo 3 n'a fɔra i ka kelen ta i bɛ min ta i b'a dɔn i bɛ min ta i b'a dɔn donc o n'a ɲɔgɔnna caman pour que kunnafoni ka sɔrɔ kunnafoni dila ka lakana kunnafoni dila ka kalan kunnafoni dila ka ɲaki ni a donna damatɛmɛ la o de bɛ se ka nin ko in dilan ne bolo bi bilasirali jumɛn b'i bolo ka di kunnafoni dilaw ma o la sira fɛ mais n ye min fɔ sisan kɛ c'est-à-dire jɔn ka se haju la o de ka gɛlɛn o n'i nana k'i bɛ don kunnafoni la kunnafoni di la a dɔnniya ka k'i la i ka sariya labato u ka fara ɲɔgɔn kan ɲɛmaa minnu b'u la olu k'u bilasira ka sɔn olu ta ma u kana taa ben mɔgɔ kan ka taa a dawula tiɲɛ ka taa mankutu tiɲɛ nkalon kan ne bolo kunnafonidilaw ye tɔɔrɔ mun sɔrɔ wagati laban in na caman welela bɔgɔ jeninen kan e bɛ se ka mun fɔ o la bon ka wele bɔgɔ jeninen kan ne bolo o ye normal ye o n'a kɛra maa bolo ko i tɔɲɔna ko nkalon dar'i la i ɲɛna mɔgɔ min y'a kɛ i b'o wele kɛ ne min filɛ nin ye ko caman fɔra ne ma journaliw la dɛ ni san 30 laban in kɔnɔ m'a fɔ fɛn b'a fɔ mama min ka ca ne ta ye nka ni ye journal kɔrɔw ta ka n'a bila bila caman fɔra mun ta ma dɛ ne ma taa ni maa ye tribunal la o m'a kɛ abada don dɔ la fɛn dɔw fɔra a gɛlɛyara dɛ m'a kɛ o ye ne ta ye ne hakilila ye ne b'a ko kɛ cogo min na mais ni min kɔni tɛ jɛn n'a ye n bɛ taa n'a ye tribunal la o fana ka ko faamu cogo n'a ka droit ye o mais min ka gɛlɛn n'a sera tribunal la kiri ka tigɛ sariya kan kiri ka tigɛ sariya kan o de ka gɛlɛn voilà kunnafonidila fana ni tɔw man ɲi ka kɛ kelen ni ma fili e fana y'o baara dɔ kɛ bi na carte biométrique b'an bolo carte b'aw bolo loi sur la presse la min bɛ yen bi ani min kun dilanna procédure spéciale bɛ yen donc o kɔni o yɔrɔ bɛ yen sisan i ka wele kan n bɛ fɛ ka ɲɛsin an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ma ayiwa kuma laban ye foli halisa minnu y'u mago bila an lamɛnni n'an lajɛli kama halisa an bɛ ko kelen de la an bɛ mali ko in de la mali fila min tɛ an si bolo n ye double nationalité ko fɔ o bɛ se ka sɔrɔ an bolo a tɛ ne bolo dɛ a bɛ se ka sɔrɔ dɔw bolo nka mali fila t'an si bolo n'a gwana yɔrɔ dɔ bɛɛ bolo ka sin mali kelen de ma o tuma o mali kelen min b'an bolo o bɛ gɛlɛya kɔnɔ fo an k'o kuma bɔ dɛ président kelen tɛ se premier ministre kelen tɛ se gouvernement dɔrɔn tɛ se assemblée dɔrɔn tɛ se politique mɔgɔw dɔrɔn tɛ se maliden bɛɛ de ka kan ka mali in ta bi k'a ta k'a fara i ka doni kan i bɛ min kɛ i k'o dɔn i bɛ min fɔ i ka o dɔn bari n'i sera i binna ka se anw ta yɔrɔ la yanni i ka wuli i k'i bi dingɛ sen halisa k'i to dugu ma mali in ka bon o ma an bi maliba fɔ an bi mali kɔrɔ fɔ mais n'a danna fɔli ma fɛn ma kɛ o an bɛ se ka mun kɛ min ka bon ni o ye
y'a de n tɛ kuma fitinin dɛ min ka bon ni o ye an dun bɛ se o bɛ anw de bolo ala k'a nɔgɔya k'a dusu d'a ma k'a fanga d'a ma k'a hakilila ɲuman d'a ma. amina merci bien je pense que i ka nin kuma ninnu kɔfɛ kuma wɛrɛ t'an da an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ an ka weleli jaabili la ni ma fili an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kumakun kan kumakun bolila minnu kan o la sa an b'a fɔ ka an bɛn don wɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ kan maître Muntaga merci bonsoir.